Hambai jotono. Lotte jama kota ke kolom gari. Teisa. Thagi asa. Ang koi nai joto zero fanya rokno. Kisa asu baidi. Asu baidi kisa. Do. Kisa asu baidi gari. Asuk di. Do asu baidi joto asu baidi. Taku buku sang kisa asu baidi jong. Do. Kisa asu baidi na. Kode kena toka? Kena nada musung biko? Tewaisa kena binai? Engkau anda nak buat tewaisa kena namble? Kena toka na? Cung kena lain nai? Tebo kebang mas singkar tonggo, cung kena lain nai. Tobono tabuk je, oro main udes, mas gathering ni je main udes, cung awono thangwe, cung kena lain binai. Tabuk angka bonai? Tabuk angka bonai, cung tabuk sinimung digi cung thalai nai to. Jodo ready na? Cung sinimung digi thalai nai. Cung tabuk sinimung digi thalai nai. Ang tabuk bumung khurnai, je bumung khulai rona angka bonai, oro kisa stage sakawo phajan ni bagai. Hey, Sarsusoy. Hey, Sarsusoy. 제로 따고 문 그대로 버리 뒤동 밴데 아니데 문 그대로 감칭선 또고 Acha, pilawa ang sinimung rinai. Tinio mas gathering ni sabapati borom ganang hamsing riang nung jeza botong di oros tesa phajan bagai. Jodo yaba kalau de. Abni pore chini oro manjak phainai. Chini orang manjak fainai, borom ganang, MLA, Korbo constituency, Sri Sanjay Manik Zamatia, Bobo Sofai Tongo. Jadi apa kalau di mana? Awani paye, Chong Silemot, Chong Tebo fainai, borom ganang, MLA, Ompini, Sri Patanlal Zamatia, Bobo Sofai Tongo. Hai na hai Chong Kabo fainai. Central Advisory Chairman Pavitro Bokto Zamatia nung jeza botong di oro phajani bagai jodo gari yabo kono gari obni pore angka bonai bumung rusak. Ano sini ada bandiro? Hah? Ya bakal deh. Kabong nai, Pavitro Bokto Zamatia, Central Advisory Chairman TWF, nung jeza botong di oro stage of five manjak phajan bagai. Bini bagai bawa kisah ya fokoto kalau nai bini. Stage by je borong ni gallery kisah chalba lero. Abani pore ready ngoi tong di Monihor Deborma TWF Central President Monoboro Stage of Five Manjanan bagai. Abani perang kobonai Borom Ganang Jok Monihor Deborma TWF Central President. Yabo kono kholo beri beri. Bole bole angka bongnai. Borom Ganang Jok Energy David Tripura Central GSTWF. Bolo yabo kotor ke kholo beri nasa gade.
Bore bore the most chongje aro ko thulai tongmani chini candidate Sri Sujay Ochoi aro stage of highway Sri Mongri oi bono boy abo koto khole oi chulai nasalai nai ha chini candidate ni bagai abo kono khole bore Abon bore ang kabognai Borom Gunang Amrita Ranjan Chakma District Secretary Tripura Motha Party Bono boy afo koto kholo boy nasalok dai Phaibai tongo ang nuksaya ko bono haifuna ang bumung kuiri sinai Borom Gunang Asiram Riang Ongolpur Zone ni Chairman bo phaibai tongna ang haina hai kabo pinai Borom Gunang Hiranmoy Tripura Korbok Block President Tripura Motha Party ni Phari bono boy afo koto kholo boy chunas loinai bo buba grabe pathoi tongko haina hai ang kabongnai Borom Gunang jog Gallery jara gallery o tongnai rok no ang kabok pinai please nira goro phaidi bubagra phai tongkha te 5 minute ki sofane bubagra gallery o je tongnai rok ang kaboknai volunteer rok no kisa gallery o tongnai rok no kisa tunani bagoi bisingo Hingga kabok chung hain hai sinemat diki thanglai pinai Borom Gunang jog Suklamani Jamatia, Block President, TWF, Arab Highway, Ninis Nimurinan Bagai. Payaka, Painai. Gahainai Angka Pinai, Borom Gunang, Topon Deverma, Block President, YTF, Bobo Bubabra Tongitongana. Hainai Angka Pinai. Donsen Borom Gunang Donsen Tripura ex-candidate 28 Monobongkol Oro tongka ke Phaijani bagai Phaidipin bagai ja photo khoi nai Phaidipin bagai Ha ya photo khoi dipin bagai bide Haino hai chung Borom Rilapinai Borom Gunang Narendra Mora Singh Senior Leader Tripura Motha Party Phaidipin bagai bo ya photo kholom nai Biji loge nang Sri Mongri Pinai Borom Gunang Sri Chirokumar Ochoi Sub Zonal Chairman Oro Phaibai Sinimulinan bagai Ya kholo ban ta thalo ji phadi Biji loge ang hai no hai kabok pinai Borom Gunang Molita Mohan Tripura Zonal Vice Chairman Ya kholo bono bochung lam solak nai Hai no hai ang kabok pinai Ring Join Jamatia YTF Vice President Nung je jabo tongde ro phaibai Phaidipin bagai bo chung yaba koto khoi nai Amorosi young energetic leader rock Haino hayang kabok pinai Borom Gunang Sanjay Riang Block Secretary Oro phaibai nini Sinimulinan bagai Phaidipin bagai bo yaba koto khoi nai bide Haino hai ang kabok pinai Borom Gunang Brihot Ram Jamatia OMP ex-president Tripura Motha Party Nung je jabo tongdi Oro phaibai nini Sinimulinan bagai Eko
আচ্ছা তো Ai cầm lên nào. Ai cầm lên. Ai cầm lên. Quốc sừng tay cái này. PWN President Central Nippon. Monitor boya monitor Central Nippon này là có tập công sule President PWN President monitor Devon Mano Box Hardy Sengdi. চিনি সিনিমং চৌল রিলেফিনাই ফাইখাংকে তাবক আং কাবক নাই ওয়েলকাম স্পিচ ইয়া বাকক কিথাই জাতিসো নানান বাগৈ TWF President Central President Monihar Deborma ফাইদি বিন বাগৈ ইয়া ফকটর খলবে চুংনা বন কক থাই জাতিসো সারান বাগং জরারবো ইয়া বখল দিমেদে Ôi saya. হল Speed rồi ya. Ang kok saya. Ôi kok saya. Kok saya. Kok saya. tabuk ang kabak nai tinro chini lukutum pandawa poilawa welcome speech nani bagai Amarpur Junni Vice Chairman Borom Gunang Molita Mohan Triprano Bono Kokthas Thane Sai Khandaran bagai Joraro Jota Lukoro Dibur Kaham TWF YTF Tipramota Joto Kaham Ritong বেলাই বেলানো হামবাই তিনি নতুন বাজার মালবাসানে করবক বুবাগ্রানি বিরাট কাইসা তীব্রমথানে সমাবেশ ও সমাবেশনে বরণগ্রাং যিনি সভাপতি হামসিং রিয়া মহাশয় তাই ভাই ওই মানজাক ভাইজাক যিনি নতুন বাজার মালবাসানি ক্যান্ডিডেট যিনি বরণগ্রাং সুজয় উসয় তাইবো ভাই মানজাক ভাইজাক সেন্ট্রালি TWM প্রেসিডেন্ট ভাই মনিহার দেববর্মা তাইবো তীব্রমথানি লিডার কতর ভাইজাক আন যতন বেলায় বেলানো আনি ব্যক্তিগতভাবে পার্টিনি ব্যক্তিগতভাবে হামবাইরো তাকুর जों तामनि बागै তীব্রমতা जों খাইনি नांनाय जोंनि भबिष्यत जोंनि जेनेरेशन जोंनि बोसाबोदै ताखौ बुखक जोंनि हाबाय दफानि बागै जों তীব্রমতা খাইনি नांगौ ताकुरक ताबक এই যে গরাঙ্গ রুদ্রপাল আমার বাঙালি ত্রিপুরা মালিককে আমার বাঙালি যে হিরিমানি বড় जों জবাব রনাই তাকুরক বুখরক আমার বাঙালি ত্রিপুরা রাজ্য রাজাদের শাখা সায়ানাবলে জবাব রনি সং সিনে বুবাগ্রা সিনে মহারাজ 184 জন রাজা ও হাসাগাও রাজত্ব খালাই থাকা ত্রিপুরা মালিককে সিনে তীব্রসা ত্রিপুরা মালিককে আগরতলা মালিককে সিনে বুবাগ্রা তেলেমুরা মালিককে সিনে তীব্রসা বনে বাই তাখর বখক সিনে যে ইমাং সালসিয়া সালসাসং মুখ থাঙাই তাকিরিতে তালাসিতে জাননাকে জাননাই থইনাকে থইরনাই প্রাণনাকে প্রাণনাই ও অসুখা কক ছাই আনি যে কক বাইরেখা বেলাই বেলাই হামবাই টিতবলিয়া বায়ুলক থক মহারাজা বুবাগ্রা ওয়াইটিয়া বায়ুলক থক বেলাই বেলাই খলমকা বেলা বেলা কে হামবাই
Sini boram genang no tabo Cina hain hao lukutung Pandawa Cini nogara angge paisok paijak Cini Omar Porjunni Chairman boram genang Ashiram riang no bone Cini murugai bone boram ya yatak painani bagai kabai kabai kabuk jabo যতনে পাল কে যাবা খরব লাইছে belai belai kena hambai tabuk Cini buskanggo kok thacha thaile narak dani bagai ang kobok nai Cini district committee Tripura Mothani secretary boram gunang Omrita Chakmano kok thacha thaile sai khanaranen bagai o jorano bono yafado Hello. Back kunure patru turu juju jotonu kulungka dibor kaham আমি তো চাকমা আমাদের পরবর্তী যারা বক্তা আছে তারা সবাই আপনাদেরকে খবরক দিয়ে বোঝাবো আমি আমাদের নিজস্ব চাকমা বাজ আছে চাকমাদেরকে আমি চাকমা ভাষা দিয়ে বলবো এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের সভাপতি মামা হাম সিং আর এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের এমপি এমএলএ পাতাললাল জমাটিয়া আর এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের 25 নতুন বাজার মালবাসা কেন্দ্র সুজয় স্যার আর এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের পার্টি লিডার সবাইকে আমার নমস্কার আর এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের ত্রিপুরা মোটার সংগ্রামী ভাই বোনেরা আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং ত্রিপুরা মোটা পক্ষ থেকে সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা আজকে আমাদের যে 10 তারিখ আমাদের মাস গ্যাদারিং করবুক পাঞ্জহাম স্কুল মাঠে আপনারা সবাই জানেন আজকে যারা দূর দূরান্ত থেকে কষ্ট করে আজকে কষ্ট করে অনেক পরিশ্রম করে রৌদ্রের তাপে আপনারা মহারাজার জন্য অপেক্ষা করেছেন এই জন্য আমাদের ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং আমাদের বগুড়া পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন সংগ্রামী ভাই বোনেরা আমরা দীর্ঘদিন যাবত অনেক রাজনীতি করেছি অনেক পার্টিকে আমরা ভোট দিয়েছি কিন্তু আমাদের এখন একটাই পার্টি আমাদের এই ত্রিপুরা মোটা কেননা আমরা 25 বছর বামফ্রন্ট সরকারকে ভোট দিয়ে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের টিডিএডিসির উন্নয়নের পক্ষে পৌঁছানোর জন্য আমরা অনেকবার ভোট দিয়েছি কিন্তু আমাদের টিডিএডিসি ট্রাভেল এরিয়াতে কোনো উন্নয়ন করেনি আজকে আমাদের এই টিডিএডিসি এরিয়া রাস্তাঘাট পানীয় জল বিদ্যুৎ স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্কুল কলেজ যে কোনো আমাদের সুবিধা থেকে বঞ্চিত সংগ্রামী ভাই বোনেরা আপনারা দেখেন শুনেন বুঝেন আমরা এরপরে অনেক কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছি আইএনপি থেকে ভোট দিয়েছি আমরা বিজেপিকে ভোট দিয়েছি কিন্তু আমাদের জন্য কোনো পার্টি কোনো সরকার ভালো না একমাত্র আমাদের এই ত্রিপুরা মোটা
আমাদের ট্রাভেলের জন্য যেই মহারাজা আমার জাতির জন্য, আমার দফার জন্য, আমার হার জন্য, প্রত্যেকটা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যে বাচ্চা আছে তাদের ভবিষ্যতের জন্য উনি একমাত্র লড়াই করেছেন। তাহলে আমরা তাদেরকে প্রত্যেকে আমরা তাকে মহারাজাকে সাবত দিতে হবে। ভারত যে সময় স্বাধীন হয়েছিল 1947 সালে 15ই আগস্ট, সে সময় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বলেছেন, তুমি আমরা বিজেপিকে, সিপিএমকে, আইএনপিটি এখন আমাদের সময়। আজকে আমরা 12 তারিখ ভোট দিয়ে 17 তারিখে প্রমাণ করে দেব এই ত্রিপুরা রাজ্যর তৃতীয় দেশির একমাত্র তীব্রামতা পাতি। সংগ্রামী ভাই বোনেরা, এখন আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট, আজকে যারা অনেক পরিশ্রম করে কষ্ট করে আমাদের যে যুবকেরা পৌঁছেছেন কিছুক্ষণের মধ্যে আপনাদের মাঝে, এমনভাবে আমাদের যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উনি যে চিন্তা ভাবনা করতেছেন, ওইটাই আমাদের প্রত্যেকের চিন্তা করা দরকার। টাইম এন্ড টেট হুইট ফর নন, অর্থাৎ সময় কারোর জন্য অপেক্ষা করে না, এখন আমাদের সময়। আমরা যদি এই তৃতীয় দেশি যদি কোনো ক্রমে বিজেপি সরকার চক্রান্ত করে, এই জঙ্গলবাদী সরকার চক্রান্ত করে এই এডিসিকে দখল করতে চায় এবং এডিসিকে ভাঙতে চায়, আমরা সেই সুযোগ দেব না। এখন আমাদের এটাই সময়, আমাদের জবাব দেবার পালা। আমরা যদি এই ত্রিপুরা রাজ্যর প্রত্যেক যেই ট্রাভেল, আমরা 19টা জনজাতি একত্রিত হয়ে, আমরা সম্মিলিত হয়ে যদি প্রত্যেকে আমরা এই তীব্রামতা পাতিকে আমরা যদি ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করতে পারি, তাহলে আমরাই প্রমাণ করে দেব আমরা ত্রিপুরা এডিসির মানুষ, তানচা এবং তীব্রামতা। সংগ্রামী ভাই বোনেরা, এখন আমাদের যে সময়, আমরা যেই 25 বছর পর্যন্ত যে বামফ্রন্ট সরকার শাসন করেছিল, আমাদের তৃতীয় দেশির জন্য ট্রাভেলের জন্য কি উন্নয়ন করেছে? কিচ্ছু করেনি। আর বিজেপি সরকার যে আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কর্মচারীদের সপ্তম পে কমিশন দেবে এবং আমাদের রেগা মজুরি 340 টাকা করে দেবে এবং মিস কলে চাকরি দিবে, আমি তো শুনি নাই, কিন্তু কেউ মিস কল দিয়ে চাকরি পাইছে কিনা জানি না। আবার উনি কি বলছে, বুড়ো ভাতা, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা তাদেরকে 2000 টাকা করে দেবে। হ্যাঁ, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা 2000 টাকা করে দিছে, কিন্তু যে সময় আগে আমাদের 100 জন লোক ছিল, ওইখান থেকে 50 জন কেটে দিয়েছে, আর 50 জনকে কেটে দিয়ে ওই 50 জনকে ওই 1000 টাকা ভর্তি দিয়ে 2000 টাকা করেছে। এটাও ঠিক মতো পায় নাই। এই যে আমরা সবাই চিন্তা করে বিজেপি সরকারকে আমরা এনেছি, কিন্তু আমরা চিন্তা করছি কেন্দ্রতে উনি বিজেপি সরকার, আর যদি ত্রিপুরা রাজ্যে যদি বিজেপি সরকার হয়
তাহলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য উন্নয়ন হবে। উন্নয়নের বোরা আমরা স্বর্ণভাবে মিলিয়ে যাতে আমরা উন্নতি করতে পারবো সমগ্র এই ত্রিপুরা রাজ্যবাসী। কিন্তু উনি জংলাবাদী এবং মিথ্যাবাদী। প্রিয় ভাই বোনেরা, এই 2018-তে বিজেপি আসার পরে আমাদের ত্রিপুরা মতা 2021 সালে TD-ADC পাস করার পরে আমাদের প্রত্যেকের জনজাতি নিজের জাতির জন্য, নিজের দফার জন্য আমরা লড়াই করেছি। আমাদের চাকমাদের জন্য যেমন চাকমা কাস্টমারি ল, রিয়াংদের জন্য রিয়াংদের কাস্টমারি ল, এবং জমাতিয়াদের জন্য জমাতিয়াদের কাস্টমারি ল, ওষুধের জন্য ওষুধের কাস্টমারি ল। কিন্তু কোনো CPM সরকারও দেয়নি এবং বামফ্রন্ট বিজেপি সরকারও দেয়নি। কিন্তু এই ত্রিপুরা মাতা পাঠিয়েছে, উনি আমাদেরকে কাস্টমারি ল দিয়েছে, আমাদেরকে কাস্টমারি দিয়েছে এবং প্রত্যেক জনজাতিকে আমরা একটা কমিউনিটি হল দিয়েছে। এটাই চিন্তা করে দেখেন, একটা কমিউনিটি হল 4 কোটি টাকা করে। আমরা 19টা জনজাতির জন্য আমরা কমিউনিটি হল পেয়েছি। সংগ্রামী ভাই বোনেরা, এখন শুধু তাই নয়, আমরা 19টা জনজাতির জন্য হুংলুং টাউনের মধ্যে, এরিয়ার মধ্যে প্রত্যেক জনজাতির জন্য একখানি করে জায়গা দিয়েছে। এটাই প্রমাণ আমাদের ত্রিপুরা মতা বুবগরা আমাদের ট্রাভেলের জন্য, আমাদের এসটির জন্য উনি আমাদেরকে লড়াই করেছেন, উনি আমাদেরকে বাঁচার জন্য রাস্তা তৈরি করে দিয়েছেন। এটাই আমাদের সুযোগ। সংগ্রামী ভাই বোনেরা, আমি আর বেশি বলবো না, কারণ পরবর্তী বক্তা আছে, আপনাদেরকে খবরভাবে ক্লিয়ার বুঝাই দিবে। অনেক নেতা আছে, আপনাদেরকে ক্লিয়ারভাবে বুঝাই দিবে। তবে আমি কথা বলার শেষে সংক্ষিপ্ত আকারে, আমরা যে ত্রিপুরা রাজ্য পাহাড়ি নদী নালা একটা জায়গাতে আমরা বসবাস করি, এটা হচ্ছে TD-ADC ট্রাভেল এরিয়া। এই বিষয় নিয়ে আমি সংক্ষিপ্ত একটা গান শোনাবো। এই গানটা আপনাদের মনকে খুশি রাখার জন্য, মাত্র 2 লাইন। আমাদের চান মুরো মরি গাঙে সরাই বরা, আমাদের চান সাগর মানি সাগরা যাই গোরা, আমাদের চান মুরো মরি গাঙে সরাই বরা, আমাদের চান সাগর মানি সাগরা যাই গোরা, আমাদের চান হিরে মানে সোনাই রূপাই বরা, আমাদের চান হিরে মানে সোনাই রূপাই বরা। যতন কুলুঙ্কা ফাতুরে তরু সবাইকে বেলায় হামবাই হামবাই জুরে বরং গুনাং না বনে নাংকুক মানে কক সাই খানার মানে বাগৈ ফাইদে তাবক চিনি বুসকাঙ্গ নগরাই ngৈ ফাইমানজা ফাইজক চুনি 43 করবক বিধানসভা কেন্দ্রনে অনারেবল MLA মুসাং সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরানো বনে সিনুমনুগৈ বরম ইয়াচাকনানি বাগৈ খাবাই খুবাই কবক যাও ফাইয়ে जों जत याबको तके खलय बुलाम सलायनाय हामबाय चिनी सातनो ताबुक चिनी बुसकावा हायना चिनो पांडव नगरायंगै फाइमानजक फाइजक चिनी विगत 25 नतुन बाजात माल बसा केंद्रने एक्स ऑनरेबल EM मैडम दलिनोबो बनि सिनुमनुगै बनि बरम न याचकनानि बागै खाबाय खुबाय कबक जावो फाइ चिनिमिन जोंमिन बागै बजाबो कटके खलाबना फेरे तपाईँ सालैलो 18 तारिख एप्रिल जोरां सिटिं EMs को आं एक्सियाको जतन हामबाय सरी ताबो हायना हाय चिने अलुगुतु पांडव फाइमानजा फाइजाक अमरपुर जोननि चेयरमैन बरम गुनां आशिराम रियांनोबो बनि सिनुमुरो सरी ताबो
China lukutu pandawa phaimanja phaijak chini TWF ni president juk boram gonang juk sukumali jomatiano bo boni sinumurugai boni boram no yachaknani bagai khabai khobai kabak jawo Hai chung min bagai baya ko to ke khulong le. Ai kesaro thangui ri kesaro. hambai tabo haina hai chini o pandawa nogorangai phaimanja phaijak gura kappa sab junalni chairman boram gonang Gopal Tripranobo boni sinumurugai boni boram no yachang nan bagai khabai khobai kabak jawo Hai chung min bagai baya ko to ke khulong le bere. Phagya sak boro thoi kaya sak. hambai chini satna boni sinumurugai boni boram yachak mani bagai Faide hingke haina hai tabuk chini buskango kak thasa thainoi sawai khunarane bagai ang kabak nai chini TWF ni central committee ni GS boram gonangjuk energy devi Triprano bono kak thasa thainoi sai khunarane bagai o jara yafado Puilano hambai chini 25 nutun bazar malbasani andaro je utha জনসভা খাইজাংমানি বিসিঙ্গো ও জনসভানি আচকফাং অকরা বন খুলমুংয়াফারো চিনি মামা হামচিং রিয়া তাই ফাইসক পাইজাক চিনি 43 করবুংনি এমএলএ চিনি সার সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা তাই ফাইসক পাইজাক অম্পিনি এমএলএ চিনি সার পাথানলাল জমাতিয়া তাই ফাইসক পাইজাক চিনি 25 নতুন বাজার মালবাসানি ক্যান্ডিডেট চিনি তাকক সুজয় অচয় তাই সক পাইজাক আনি সেন্ট্রালনি বুমা বদলনি TWF-ni সেন্ট্রাল প্রেসিডেন্ট চিনি মেডাম মনোহর দেববর্মা তাই সেন্ট্রাল এডভাইজার কমিটিনি চেয়ারম্যান চিনি মেডাম পবিত্র ভক্তি জমাতিয়া তাই যত আনি সায়করা তাই চাকরা রং যে দায়শ আচুজা বরণ খুলুমুংয়া ফারো তাই ওর মাদো ফাই সক পাইজাক আনি সায়করা চাকরা আনি মাফানি সমান নরং খুলুমুংয়া ফারো তাই আনি সাক চালাই আনি সাই কোসকা পারন নরন চবানি চিবাই পইলে নরং যত আংকক সানা সেকাংকক সোंनाय ত্রিপুরা রাজ্য সাবনি खोनायाको नरब ত্রিপুরা হানি বসাং নামলে না ত্রিপুরা রাজ্য সাবনি ত্রিপুরা সানে রাইট আগরতলা বজাগাওয়া ত্রিপুরা হাওয়া আগরতলা বজাগাওয়া ত্রিপুরা হাওয়া এডিসি বজাগাওয়া এডিসি বজাগাওয়া ত্রিপুরা চিনি হাং খানাবলে না ইনকা আগরতলানি মালিক বা চিনি ববাগরা তাই ত্রিপুরা সাং নাবলে ঠিক যতনা পালকা সারি চিনি হাদা না চিনি হায়া ইনকা আগরতলা বা চং খানাবলে মালিক যারা আগরতলাও আলাদা গুবুনি বড়র যে মালিক ফানা মালিক হিন সানাই রং ও খরাং খানারনা মচঙ্গ আগরতলানি মালিক আসল সাবা যতনা পালকাই ছাড়ে ত্রিপুরা সাংনাবলে না খুমলংব চিনি ত্রিপুরা সানে এডিসিব চিনি ত্রিপুরা সানে গো
Tino sebai na hinai sabo. Sabo. Bangladesh ini borok. Bangladesh ini borok sa. Cini tipra sani hano sebai na hini tongo. Segina na hini tongo. Norak rena da gosi. Norak rena da gosi cini hano. Right. Abani bagang tini orang je buma tongnai rong na. Cini beri tongnai rong na. Sana mo chongo. Je o cini hano segina na hinai rong na. Cini hano sebai na hinai rong na. Chong buma rok se. Chong beri rok se ka suna nang nai. Jawab rena nang nai. Norak goto gosi. Norak lagi renai da buba gerano. Au. Cini buba gerase. Cini bupa. O tipra rajoni malik. O tipra rajoni malik cini moharas. Cini moharas ni kare ke bo tipra hani malik ngi maya. O tipra hani malik cini bubagara tai cini tipra sa. Hadi bana. Hingke o jagawa tatal pati sabo BJP. Dalal pati sabo BJP. Gundami party saba BJP. Oh BJP no norak bod nai da. Norak bod nai da. Tamni bagai seng borono bod ya. Cini tipra sani man thaina BJP ni neta petwa rok kasowo. Oh nutun bazar mal basawo kase. Cini kong thai bara phano bachai tong thon BJP ni engai. Riang phano bacha thon. Tirpura phano bacha thon. Kintu bob o chung BJP wa bod kha hingke o bod Manik Saha se manai. Manik Saha se manai. Norang Manik Saha na bod daruna gosi. Au. Sung sabuna bod nai. Norang sabuna bod nai. Bubagara. Bubagara no sung sabuni tui chung bod nai. Cini takok sujoi ucoi ni bising tui bod nai. Cini takok sujoi na chung bod ke. Moharas se manai. Tipra sani mantai se manai. Chung bubaro khum bubaro bod kanke. Cini tipra sani tong thai ke manai. Haya di bana. Abani bagai. Borok horo horo gari kawai. Rang bagai tongo. Rang nadi. Kebang mano rang naka sini serai rok. Musalai ka tong thok lai ka. Meeting bo khai ka. Kintu borok sia borok wan sugo. Tabugla sing bud kebang man senai pasung sinai. Norok borona pas khairi na da gosi. Borona pas khairi kanke cini ha kemakha. Tipra mo thana so sung narang na nang nai. Cini ha bubagara cini bagai. Mok tai khiklayai. Satong na satong hinya. Watai na watai hinya. Cini tipra sani bagai samung khai tongo. Cini man thai no sanoi tongo. Dili wo thange kok sai tongo. Cini tipra sani man thai no rodi. Cini tipra sani odika no rodi hini sai tongo. O jaga wa se BJP ni neta ro hingke. Dili wo thange ka soi tongo. Tipra sani man thai taro de. Ruma ni sikre boka suwo. Cini mani kok thai na sung. ABCD অক্ষর বাই বাক্সা রোমান স্ক্রিপ্ট বুঝিয়া ও রোমান হরফ ও রোমান হরফ বাই जों नांगौ बुचिनि मानि कक थाइनो सिनानि हिमानि नबो नांया रोना नांया हिनि कासो ओ कासुनाय साबा BJP नि नेता रक कुंथाय कलरक बांग्लादेश नि फायाय चिनि चाथाय चिनि तंथाय चिनि अधिकार थं सेगिना बायका उ चिकन साहा तंमाना पर्यन्त से नाना नै बागै ताबुक नष्ट खायना बागै सोबाय खिबिनानि बागै नाय दङो आबानि बागै जों थांचा तंना नांनाय जारा गामि गामिओ चिनि बुखुग्रक चिनि जुबग्रक नरक रेडि तंदि सतरक तंदि बरक पारा पारा हाबनाय तिनि हर खोना हर हाबाय हाबाय चिनि बरना पाइना नायनाय ता पाइजादि बंनि अर रां बाय चिनि भबिष्यनो मोथांमाया बंनि अर रां किसाबाय बंनि दाबि किसाबाय चिनि हानो पाइमाया चिनि भबिष्यनो रैमाया आबनि बागै सतरक तंना नांनाय पारा पारा गरिफोरो लामा कासोय जों बरनो बेग खाइ रहना नांनाय कि फिल्डि हिनै तामानि हिमालय
chini tipra sani man thaino borok nosto khaina nayo ka suna nayo abni bagai para para ota habri de jara BJP nang thon CPM nang thon Congress nang thon IPF nang thon ta se ta habri de para para wo tamni hinge borok ka hapka hinge chini borok no nosto khainai rang duwi paina nai nai baksa buji arang ki samang kha hinge no paija ki payo abni bagai chang sina nang nai orang ki sam lo bungai chang chini bobisho no phal yawai chang bubagra no sulogir na nang nai chini ha kamanai kha chini ha kamanai kha o hano rokha khaina bagai se chini maharaj chini bagai chaya nangya kare nukhung pojonto khaimaya family khaimaya khayai chini bagai bokosto khayai rang puisa sobayai boniji khud ongkhori samung khai tongo sanai tongo o jago sung bono suru thancha khai phunungnani logiri nani se o login kha 12 tarik April Anorosa markawa buduwe keplai khainani nora anorosa mariwa buduwa na blai Jotta sabai di nora anoro samariwa berdua na belai. Au, padi bukok sang. Angtai bisi kok salia norok jotta na. Janja parawa thansa kai tongdi. Jeng buba grano logir na nang nai. Triasak tamni Himalaya. Chini dopa, chini jati, chini ohano sengkang rokha kaina nang nai. Chini hakeri ka hangke seng dabi dawa cikon caman pano cung kuno kaimeya. Apa ni bagai norok jotta na janja para amsayo jara buji arong loba bujok baidi. Tamni hingke o edisi hala chini kong thai bara tong thai se. Chini tipra chani ochito rokha kaijang nai. Chini tipra chani tong thai. O chini tipra chani tong thai jagawa. Kubuni bororok paye ha pai bomaya. Tongui bomaya jaga bo bumung khainai miya abni bagai borok paye jaga bumung khainai manai jat khaye plan khai tongo o plan no jang sabaina nang nai abni bagai phaidi jeng jotto thancha kai bubagra no logir laiwano jotto no khabai khubai norong no khulumung ya pharai ani kok orono paide sewano last jeng bubagra no ayok lokthon hinlaiwano bubagra ki tipra saki hambai jotono khulumbai ka Hambai tabuk je kok sai thang nai no chung tabu ai no ai Srimoti ke chung thang nai tabu ang kabong nai borom ganang Topon Deborma YTF Secretary Bora Sri Mungrian bagai President sorry Phadi bin bagai phadi joto ya bagai khulal nai almost Sri Mungri bagai ang bora kabok nai kauk thacha thaisu direct narnani bagai slogan Joto slogan dede sab bubagra hamse ati sare here bubagra ke joy bubagra ayok lokto 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 bubagra long live tipo thansa long live tipo thansa long live tipo thansa long live tipo thansa long live bubagra long live bubagra ayok lokto YTF long live diplomata long live TWF long live bubagra ayok lokto 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 bubagra long live tiprasa long live tiprasa long live tiprasa thansa long live tiprasa thansa long live tiprasa thansa long live bubagra long live bubagra ayok lokto
Sancho mana bo Mario boot deny. Andres Mario Borunai. Rumah sip tu mana bagi bo Mario boot deny. Andres Mario Borunai. Dia ada sebab bagra Mukhamantri sama bagi bo Mario boot deny. Andres Mario Borunai. Bu bagra tipe sana CM sama bagi bo Mario boot deny. Andres Mario Borunai. Tipe sana ekor dana bagi bo Mario boot deny. Andres Mario Borunai. Cini tipe sana land ride dana bagi bo Mario boot deny. Andres Mario Borunai. Tipe sana ekor dana bagi bo Mario boot deny. Andres Mario Borunai. Tipe sana future sana sep khane bagi bo Mario boot deny. Andres Mario Borunai. Bu bagra ke. Joy. Bu bagra ke. Joy. Bu bagra ay lok thong. Ai glok thong. Ai glok thong. Bu bagra ay lok thong. Ai glok thong. Ai glok thong. Bu bagra ay lok thong. Ai glok thong. Ai glok thong. Bu bagra long live. Long live. Long live. Bu bagra welcome. 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 Bu bagra welcome. 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 Bu bagra welcome. 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 Bu bagra phai ka ham ya pharo. Ya paro. Ya paro. Bu bagra phai ka ham ya pharo. Ya paro. Ya paro. Bu bagra phai ka ham ya pharo. Ya paro. Ya paro. Bu bagra ay lok thong. Ai glok thong. Ai glok thong. Bu bagra ay lok thong. Ai glok thong. Ai glok thong. Bu bagra ay lok thong. Ai glok thong. Ai glok thong. Bu bagra ay lok thong. Ai glok thong. Ai glok thong. Bu bagra ke. Joy. Bu bagra ke. Joy. Jota na hambai. Tabuk jota kisa subage de. Actually, nor one sukuna. Angtangi slogan de. Nor wa subani bismas sakana. Hey da. Right. Abage. How the juice? Or keba juice ya. How the juice? Jota khorang masangke. Tiprasa. Bubagra ulo tongo makrana kindu. Jota khorang kote wisa. Tiprasa. Hambai. Jota na hambai. Tini jeng khorang ka hambai khanar magai. Ang asa kok saya. Jota asu bai di. Da. Tini jora gora tini 25 malbasa mas gate ring phai manjak phainai narok joto ani tiprasani khajani lukurokno ani mafani saman ani bai ani manai ani dara kumui narokno joto ang tiprasa thansani bisingti khayai ang narni youth ni president or ningai narna belai na pipeline hamjak mong te chobani chibai te chini bubagra oro phai sakoi mani chuna phandran bagai bon bagai narok joto yapa kholobai bubagra lamsokdi. Aw, belga hambai, ang bisikok saya narok joto program anu kena. Tiaba, tini ang narok mokok na sanai. 25, nutun badal malbasa, mo estini seat, na suzoi usoi ni seat, nakit dewa seat, naki riang ni seat, naki kole ni seat, naki chakma ni seat, naki riang ni seat. Mong hangke pure STN tiprasa ni seat o jagawa bu bagrane pure tiprasa thansa 100 bising 25 mapsa keplaingai jeng bu bagrane gibrane tahokte buksong o jaga khaksa bacha tongo BJP ni candidate chini takuk no bobo haino yang khaksa bacha tongo bu bagrane chongjak tiprasa thansa ni tiprasa sujoi tiprasa he is not the usoi sujoi is a tiprasa bokuno ti usoya bo kaisa tiprasa means sujari logiwa riang botongo sujari logiwa chakma botongo tini sujari logiwa whole and tiprasa ten muslim সকল তানের পাশে আছে তাই এই 25 মালবাসা 100% আমরা জিতছি বন্ধুরা বনিবাগি নো ডাউট তিনি বিজেপি রক তামসা সাইদিমান এই তপনদের মা কি কথা বলছে এখানে আং যতন সানাই जों आरो गौमा चिनि तिप्रामो थाने थानचना सिबानि बागै तिनि गोबां सरजन चलै दंगो फियाबा नरक खाव पयत खाइदि तामने साइदेमान बोले तिनि सुजाइले उसिले रियां 5 दिस कमसे रियां से गोबां जगह रियां से टिकेट मारनाय बरो खेने रियां न बीजेपी टिकेट देका जों रियां बुट मारनाय तिनते आं सानाय जे बरक नरक बनाय रियां ताकुनि बुट खांके नरक बना बुट माने क्लाय आंनाय डायरेक्ट मानिक साने से बुट माने क्लाइनाय फियाबा
নরক যদি যে সুযোগ বুট খাংকে বো ডাইরেক্ট চিনি থানচা বুবাগনা বুট মানে ক্লাইনাই বো তাইকে না যদি অরনি কেনিদানা বুট খাংকে লাই থাংলায় হজাগিরি প্রোগ্রাম রিয়াং নিচিনি দাতা প্রমোট দিয়াং বিনি রিয়াং জাতিনা যখন ডক্টর প্রফেসর মানিক শাহ স্টেডিয়ামে বাসাওই প্রোগ্রাম বাসাওই নিজের জাতির বাগে হামিয়া সাপ্র বাংলাদেশের ফাই সাপ্র তিনি বিনি উংক্লক বাসা যাক প্রমোট দিয়াং চিনি আতা বিজেপি ni MLA silent চুপ খেমা তঙ্গো ফেবা ইয়াং খাকজা বাসা যাক চিনি টিপ্রামথানি চংজাক বুবাগানি ওয়ারিয়ার্স চিনি EM সাত বব্রদনি ইয়াং বংকে রিয়েল ফাইটার বল লগ লগি না মুখ্যমন্ত্রী জবাব রেখা মতাই কেন অরনি যদি বিজেপি ni MDC যদি নরক রিয়াং তাখুনি বুট খাংকে বো মানিক সানি কখনাই চুপ খেমা তংনাই আবাগै जों बना बुट दियावै जों बना जागावो जों अरनि केनिजे जों मेसेमया जों अपोजिट मालाबासा बीजेपी नि अपेन्द्र दियानो जों मेसेम ग्लाक जों अपोजिट मालबासावो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रोफेसर महां सानानो जों 100% मेसेमै बना जों तुसबुसिनलाय ताहकते भुकसं I believe my all warriors ang believe kayo chini white tape no because 25 nutuma mabasawo white tape rock asaka samung kayo chini sikla rock tini 100% chini bubagra chuna blessing dikha tini so of blessing sung ora जों गोबां कक साया बर' हेके जों काइसनो कक सानाय जों white tape rock दफान बगे चबा खायो अमनो सानाय नरलाई थाने नुखना আমি আরো বলবো ওরা চাকমা বাইরে আছেন আপনারা ভুলে যাবেন না আপনার MLA বড় সমুলা চাকমা আছেন এবং শান্তনু চাকমা আছেন তিনি সত্যিকারী চাকমাদের ভালোবাসতো তিনি প্রথম এঞ্জেল চাকমা জন্য তিনি প্রতিবাদ করত কিন্তু সে সমুলা চাকমা মনে প্রাণে জাতিকে ভালোবাসলেও তিনি এই বিজেপি হুকুম মেনে তিনি চলতে হয় তাই প্রতিবাদ করতে পারেনি কিন্তু আমাদের মহারাজা তিনি প্রথম প্রতিবাদ করেছে তাই আপনারা জানা দরকার আপনার মুসলিম ভাই হোক এবং চাকমা ভাই হোক আপনার বুঝা দরকার চাকমা জাতিনি হিনফানো চাকমা জাতিমাই কক সাইমিয়া সেম প্রমোট দিয়াং বহাইনো বন বাগান যারা বুখাওয়ান ছুকদি মুইতো খাইদি এবং আমি তেও সানাই মুসলিম जों बोसकानि सालो ओ 2026 एडिशन निर्वाचन जों तांहि बुटनाय साइदेमान चिनि फाइनाल नेक्स्ट जेनेरेशन बोसाना जों सेफ खायनायनि बुट दिदि जों रोमान स्किम नानायनि बुट रायनाय पास खायनाय हिनै जों बुट दिदि चिनि फाइनाल लैंड राइट भूमि अधिकार नाना हिनै बुट दिदि फियाबा नर बीजेपी नि 2000 रां बाय 3000 रां बाय नरन कायसा एसे कोसा फाल खांके निनि अ हाना नों फाल माने क्लाइनाय निनि बीजेपी नि 3000 रां बाय नों बुट पास खांके बीजेपी नि बुट खांके ओ एडिसी एरन नों सेगिना हिमाने क्लाइनाय सो रां मा फना बुट नरक तारिदि बुट हिंके डाइरेक्ट आंदोस बुट दिदि 12 तारिख ते 17 तारिख अरनि सिमी विजय मिছিল जों शुरू खाने ताहकते बोकसं এবং আমি মুসলিম ভাইদেরকে বলতে চাইবো আপনারা সিপিএম করেছেন বিজেপি করেছেন কংগ্রেস করেছেন কিন্তু যারা মুসলিম হয়ে যদি বিজেপি করে থাকেন তাদের আমি বলবো মির্জাফর কেন না মুসলিম রংহাংকে মুসলিমদের জন্য কেউ কথা বলেনি শুধু পার্টির জন্য কথা বলেছে কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা মধ্যে মাইনরিটি ছেলে আছে তাই মানুষের আপনাদের 12% মুসলিম ঐক্য হয়ে আসুন আপনাদের আওয়াজ তুলবো এবং এই আওয়াজ 2026 প্রমাণ হবে এবং প্রমাণ পর 2028 আপনার ইনশাআল্লাহ আশীর্বাদে 28 আপনাদের ত্রিপুরা মথার মধ্যে মুসলিম MLA 100% হবে বন্ধুরা পরিষ্কার বলে দিলাম আমি কেন না মুসলিম জাতি में কেবল কক সানে করই সেই মোতাবেক আমাদের এই ত্রিপুরা মথার কোন পার্টি না এটা জাতির কথা জাতির কোন ভাগে কক ছাও তিনি সাইমানো তিনি ত্রিপুরা মথাও ত্রিপুরা সামনে কক ছাও বনি বাগেই না আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলে থাকেন আমাদের মহারাজা নাকি কমিউনাল কিন্তু জানা দরকার ত্রিপুরা মথার মধ্যে মুসলিম বাঙালি মণিপুরি সকল জাতি আছে তাই আমরা জাতি বেরবেট করিনি আমরা জাতি বেরোনোর থানচার মধ্যে আমরা ওই আগামীতে এই 2026 আমরা তাদের মতো মিথ্যা কথা বলি না আমরা সত্য কথা বলবো এই 2026 এডিশন নির্বাচনের 28 সিট মধ্যে 100% 25টা সিট নিয়ে পুনরায় ত্রিপুরা মথা সরকার আছে বন্ধুরা পরিষ্কার বনি বাগैनो खाजानि ত্রিপুরা সড়ক आंनोर मनो कबक नाय बसकानि साला जों केबनो पयते ताखायदि जों कायसेना पयते खायदि चिनि हा बुबाग्रा नायदि চাকমা বাইদিকে আবার বলবো চাকমার কমিটি হল কে দিয়েছে
এবং চাকমার কাস্টমারি ল কে দিয়েছে? সিপিএম কো দিয়েছে, না বিজেপি দিয়েছে, না কংগ্রেস দিয়েছে? কোনো পার্টি দেয়নি। তারা শুধু পার্টির জন্য চিন্তা করেছে, আমাদের জাতির জন্য চিন্তা করেনি। হ্যাঁ দিবা বনি বাকি না নর ফাইনাই 7-12 তারিখ নর বো মারিও বুট নাই, বো মারিও বুট নাই नर 12 तारिख आनस माने बुट नाय काशना कारण चिनि ओ एडिसि हानो जों नारक नाय ओ एडिसि हानो जों बुइना फुरिया तामने बगे हिंके डॉक्टर प्रोफेसर मानिक सा আমি তো ভেবেছিলাম শুধু এই ত্রিপুরার যে মুখ্যমন্ত্রী নাকি মিছা কথা বলে বা জুমলা কথা বলে, কিন্তু তারা বিজেপি ম্যাক্সিমাম কি কথা বলে? বিজেপি পার্টি নাকি ভারতের শ্রেষ্ঠ পার্টি। হ্যাঁ, আমি মেনে নিলাম বিজেপি হচ্ছে ভারত বর্ষের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পার্টি, কিন্তু বিজেপি যারা করে আছেন লিডাররা চিন্তা করা দরকার। দিল্লি থেকে এই গর্বকের বিজেপিরা সকলে তিনি মিথ্যা এবং জুমলা। কেননা আপনারা গুগলে সার্চ করে দেখুন পৃথিবীতে এবং ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পার্টি বিজেপি, কিন্তু গুগলে সার্চ করার পর দেখলাম ভারতবর্ষের সবচেয়ে জুমলা বাকপার পার্টি কে হচ্ছে বিজেপি। ভারতবর্ষের সবচেয়ে বাকপার জুমলা পার্টি কে? সেটা হচ্ছে বিজেপি। সেটাও বিজেপি কর্মকর্তারা জানার দরকার। যদি লেখাপড়া না জানে, যারা শিক্ষিত ব্যক্তিকে গিয়ে গুগলতে সার্চ করে দেখুন, সেটাও জানা দরকার। अब ये दुआ जतन से बड़ो बीजेपी तमसा मूडी है तो मुमकिन है बड़ा पार्टी, मानता हूँ बड़ा पार्टी, लेकिन चाबी उसके पास दी है। चाबी किसके पास है? नीतीश बाबू के पास है और चंद्र नदी के पास है, उन लोग के पास नहीं है। इसलिए इस जुमला पार्टी को हम 28 से पहले इस 2026 चुनाव की एडीसी इलेक्शन में 2026 का एडीसी चुनाव में हम 25 का सीट लेकर उसको उखा के फेंकेंगे बंधुरा, हमरा उखा के फेंकेंगे उनको। তাই আমরা সবাই ভালোবাসার মধ্যে থাকতে হবে এবং আমাদের মহারাজা আমাকে একটি কথা বলার জন্য বলছিলাম, সেটা কথা বলবো না। এখানে রিয়াং আছে, না জমতে আছে, না দেওরমা আছে, না মুসলিম আছে। এই এডিসি একাল সকল ত্রিপুরাবাসী সকল থানচাই ঐক্য হয়ে 12 তারিখে আনুষ্ঠানিক ভোট দিয়ে 17 তারিখে আমরা বিজয় মিছিল শুরু করে এবং 2028-এর যে আমাদের বিকাশ মন্ত্রী এবং যে বিপিন দেববর্মা এবং রেবতী মোহন ত্রিপুরা এবং আমাদের এনটি ত্রিপুরা শাহ মিস্টার ডক্টর প্রফেসর মানিক শাহকে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে লাথি দিয়ে আমাদের মহারাজাকে মুখ্যমন্ত্রী বানিয়ে প্রথম অধিবেশনে আমরা রোমান স্ক্রিপ্ট এবং ত্রিপুরা সাহেকট এবং ল্যান্ড বিল পাস করে বন্ধুরা এতে আশা রাখলাম যতনা হামবাই তে যতনা খুলুমবাই খা নরনি বুটনো তাফালদি নরনি বুটনো কুবুইরিদি নরনি বুট বাসা ফালকাंके कमाय थांनाय बनि बागैना जों अर जत तंनाय जों बरक मुलिसु आसेके जों थैनाय फिया थैनायनि सिगां मोतायना सुरिदि स्माय ताङै नर मुइतानदि आं गोथां तंसाक आं आनि जातिनो आनि बुसानो आनि हानो आं फालिया हनै नरनि बुनो ताफालदि आं पयता खायो नर गोथां तंसाक केफनो नरक बुटनो फालग्लाक के बुरा बुरी जरा तंगायनो खबक नाय जों बुरा बुरी बातामाव बाय निनि भूमिनि अधिकार ल्যান্ড आइनि क्षमता माया निनि साइड रोमास्क्रि मा परि आङै दङ बनि बागै निनि बुसुकनि बागै वानसुकबो नरक दिस टाइम बुडिदि आङा साकले नर जुत बडि नाय ते नर बेलाय बेलेका हामबाय जतन खुलुमबाय खा बुबागर आइग्लौ तंथों जे चिनि तिबा थानसा आइग्लौ तंथों ते 25 माल बासानि बिसिङो न जों लाइ थांनायो बिस्रं गन्जवा थानसानि मारि कप्लाइ माहायके 2026 नि एडिसि इलेक्शन जों ओ चिनि 25 माल बासाव बरम गोनां माय फ्रेंड सुजय टिप्रासा नट उसय हि से सुजय उसय नया सुजय टिप्रासा न जों गोबां हे बुदुय जों अर विजय मिसल सुरु खायसिनाय जतन हामबाय खुलुमबाय आई लव यू थैंक यू हेलो बेले बेले के हामबाय चिनो वाइट टेप नि प्रेसिडेंट न फाइटिंग के ताबो हाय न हाय चिनो पांडवा फाइ मानजा फाइजाक चिनो करबोक ने त्रिपुरा मथाने ब्लॉक कमिटी बरम गनां हिरणमय त्रिपुरा न बने सिनुमुरुगै बने बरम न यासाकनानि बागै खाबाय खबाय कबागो एकदम केसारो थांनायदि फाइजे जों जत थानसाखै बिनि बागै याफा खलायनाय खरगडके बुखार कुवाके हामबाय ताबो चिनि बुसकांवा हाय हाय चिनि ओ पांडवा नगर एंगे फाइमानजा फाइजाक 28 मनो बंकुल केंद्र ने शिलासरे
ब्लकनि वाइटेपनि प्रेसिडेन्ट बरम गोनां सुरजित माराक नब बनि परिचय रगै बनि बरमनो याचकनानि बागै खाबाय खबाय कबक जाव हामबाय बलाके हामबाय फाडे ताबक चिनि बुस्कांग कक नारक नानि बागै कबक नै चिनि सारा त्रिपुरा राज्यनि TWF तथा बोमा बदलनि प्रेसिडेन्ट बरम गोनांजोक मैडम मनोहर देबबर्मन कक थासा थाइनाय साय खनारानि बागै बन अजरानो याफादो তিনি করবুক ডিগ্রি কলেজনি রং নখলাও তিনি পাইথাকনি সাল সংমারিনি সাল আওয়াইমুং খাইমানি সাল ও সাল ও রং নখলাও তংতৈন সিনি হা বুবাগ্রানো আনি খুলুমাতে হামজাক মায়াপারো পান্দানি আসুকফাং চিনি বরম গোনাং आता ओकरा हामसिंग्रिया पांडव फाइमान जग जग चिने बरम गनां खरकनि MLS बरम गनां संजय मानिक त्रिपुरा बरम गनां पाथानलाल जमातिया पांडव तंग TWF सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी नि चेयरपर्सन बरम गनां जग पवित्र भक्ति जमातिया पांडव ताइबो तंग चिनी EM बरम गनां जग दली रियां ओ पांडव सिनी ताकलाइनि बुबाग्राबाय संजाक 25 नतुन बाजार मालबासानि प्रार्थी YTF नि बो गुमटी डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट बरम गनां सुजय उसु और ताइबो तंग चिनी TWF नि बरम गनां जग GS एनर्जी देवी त्रिपुरा आप चिनी मंचो आचक जाक आनी माफानी समान जत्त अक्रा चक्रा रंग आनी खुलुमो ब्लॉक नि तिप्रामथानी प्रेसिडेंट चिनी ताको हिरणमय ताई जत्त बिनी लगिसं TWF नि प्रेसिडेंट ताई जत्त बिनी लगिसं YTF नि प्रेसिडेंट चिनी ताकुक तपन ताई बिनी लगिसं चिनी ताकुक सुरजित माराक नखबय जत्त बुबाग्रानि सेंक्राक ताई सेंक्राक जगसं मीडिया ताकुकसं मीडिया बुकुकसं ओ पांडव फाइमान जाकनाय याखायबा हातिओ तंतुतै जेसक चिनी माइकनि खरां खनाय तंनाय रांसाक नीति प्रासा ताकुकते बुकुकसं न आं पाइफले हामजाक माताय सबानि जिबाया फारै नंनि बुसकांगो तिने फायो चिने बरम गनां सुरजय उसुइनो समर्थन खायै बिनि पाइथाकनि आवाइमुं पान्दाव बनलगिरि नानि बागै जों लाइ थांनाय 2021 TTADC संमारि आप्रुव चिनि तिप्रामथा पाति मात्र मास कायसा काया काद्रपसि चिनि बसाना जों बायरि खांकाय जरमरि खांकाय मास कायसा बुसुक तरबा मुनै मानद्रप आ जरावसे तिप्रामथा आसक फान गोनां बुबाग्रानि मोखां बसकांगो तंमानि बागै एडिसिओ क्षमता दखल खायो हंकाय ताकलाय हंकाय 2026 5 बছর अंगै थांका ओ 5 बছरबा जोंबा इजिली बाबे क्लाय खाय जिदे थांनाय आबो कोनो सन्देह करै फियाबा जों जत्तनि साय ओ नतुन बाजार मालबासाव गोबांनि सायबा गोबां मार्जिन बाय जिदिनानि बागैसे दिनै आवाइमुं पाइथाकनि आवाइमुं रांचाकनि तिप्रासा ताकुकते बुकुकसं आं किसा बांला बायो सानाय आमी जानि এই নতুন বাজার মালবাসাতে বিভিন্ন জাতি বসবাস করে অনেকে আমাদের মাতৃভাষা ককবরক জানেন না
যারা চাকমা বাইরা আছেন, মুসলিমরা আছেন, যারা বাঙালি বাইরা আছেন। কিন্তু আপনাদের উদ্দেশ্যে আমি বলছি, আমাদের দল এই বুবাগ্রার তীব্রমথা দল, অনেকে বলে থাকে যে সাম্প্রদায়িক, কোনোদিন সাম্প্রদায়িক হতে পারে না। ত্রিপুরা রাজ্যের 184 জন রাজত্ব করে গেছেন। এই রাজ্যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব ধর্মের জন্য মন্দির, মসজিদ, গির্জা বানিয়ে দিয়ে গিয়েছিল আমাদের পূর্বের যারা রাজারা, আজও রয়ে গেছে। এইভাবে আজকে আমাদের বুবাগ্রা শ্রী শ্রী প্রদ্যুৎ বিক্রম কিশোর দেববর্মার নেতৃত্বে যে দল, যে তীব্রমথা দল, এই দলে আমরা সবাই আছি, আপনারাও আছেন। সেই জন্য আপনাদেরকে যারা বিভিন্ন মণিপুরি মুসলিম বিভিন্ন জাতি রয়েছেন, যারা পিছিয়ে পড়া, ওবিসি, এসসি, মুসলিম, তাদের জন্য একটা সংগঠনের নাম দিয়েছে। সেই নামটা হলো TCF, ত্রিপুরা সিটিজেন ফেডারেশন। মহিলাদের জন্য একটা সংগঠন রয়েছে, ইউথদের জন্য, যারা যুবকদের জন্য একটা ইউথ ত্রিপুরা ফেডারেশন। আমাদের এই ত্রিপুরা মথাতে 60টা সংগঠন রয়েছে। এমন একটা রাজনৈতিক দল সবাইকে নিয়ে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে যে সবার অধিকার আদায়ের জন্য যে কাজ করে, সেটাই হলো আমাদের বুবাগ্রা শ্রী শ্রী প্রদ্যুৎ বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর। সেই জন্য আমি বুবাগ্রাকে প্রণাম জানাই। আজকে আমাদের ভাবতে হবে যে এই এডিসি ইলেকশন, TTADC কেন গঠন করা হয়েছে, TTADC কেন গঠন করা হয়েছে, সেটাকে প্রথম চিন্তা করতে হবে। যারা আমরা ট্রাইবেলরা রয়েছেন, যারা ত্রিপুরাসারা রয়েছেন, আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যে আমাদেরকে একটা রক্ষা কবচ বলে TTADC বাউন্ডার করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই TTADC-কে এখন কি বলে, আমাদের রাজ্যের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বলে, সেই ওনার বক্তব্যে তো আজকে সবাই খেপে গেল যে এডিসি সবার জন্য। মহাশয়, আপনি যদি বলে থাকেন এডিসি সবার জন্য, তাহলে ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নাম দিতে হতো না। সেই ত্রিপ্রাসাদের জন্য রক্ষা কবচ বলে আজকে 1994 সালে আমাদের স্বর্গীয় শ্যামাচরণ ত্রিপুরা, নগেন্দ্র জমাতিয়া, রবীন্দ্র দেববর্মা, হরিনাথ দেববর্মা, দেবব্রত কলই, আরো রয়েছেন দ্রাউ কুমারিয়া, আমাদের মহিলাদের মধ্যেও এখানে উপস্থিত আছেন সেই সময়ের নারী নেত্রী, ত্রিপুরা সুন্দরী নারী বাহিনীর নেতৃত্বে যে দল আন্দোলন করেছিল, বিভিন্ন জায়গাতে আন্দোলন করে, আমাদের সামনে আছে কোন শ্রীমতী পবিত্র ভক্তি জমাতিয়া, শ্রীমতী কুসুম কুমারী ত্রিপুরা আমাদের সঙ্গে মঞ্চে রয়েছেন, আমি ওনাদেরকে প্রণাম জানাই। ওনাদের শিক্ষায় আমরা এখন শিক্ষিত হয়ে আপনাদের সামনে দাঁড়ানোর জন্য, দুই একটা কথা বলার জন্য ওনারাই আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে। সেই জন্য ওনাদেরকে আমি শতকোটি প্রণাম জানাই। আজকে সেই সময় কৃপারানী দেববর্মা, দীপ্তি রানী দেববর্মা, অলিপ্রভা দেববর্মা, চন্দ্রদ্যুতি জমাতিয়া, অনেক মহিলা নেত্রী, পবিত্র রানী জমাতিয়া, অনেক মহিলারা রাজ্যে যে সময় দাঙ্গা হয়েছিল 1980 সালে, সেই দাঙ্গার সময় সমস্ত আমাদের ত্রিপ্রাসা ভাইদেরকে জেলে ঢুকিয়েছিল। কিন্তু সেই সময় কে রক্ষা করেছিল? আমাদের সেই পবিত্র ভক্তি জমাতিয়া, পবিত্র রানী জমাতিয়া, কৃপা রানী দেববর্মা। উনারা দুর্গার মতো
আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে সেই দিল্লিতে গিয়ে সেই সময় দিল্লির প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ছিল মায়ের সুখের জলকে বুঝতে পারে সেই জন্য শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ওনাদের সুখের জলে ওনারা বলতে পারতেন না ইংরেজি বলতে পারতেন না হিন্দি কিন্তু ওনাদের সেই সুখের জলে ওনাদেরকে এডিসি গঠন করে দেওয়া হয়েছিল সেই এডিসিকে আজকে বিজেপি সরকার ভাঙতে চেয়েছে আপনারা যদি ভারতীয় জনতা পার্টি যে কোনো এখানে যে ক্যান্ডিডেট ওনাকে যদি ভুলে ভোট করেন তাহলে আপনাদের আমাদের সবার যে রক্ষা কবচ সেই রক্ষার বেদখল হয়ে যাবে সেটা ভেঙে দেওয়া হবে সেই জন্য আপনাদের কাছে আমি অনুরোধ করতে চাই এইবার ইলেকশন এইবার তৃতীয় এডিসি ইলেকশন অন্যান্য ইলেকশনের চেয়েও আরো গুরুত্বপূর্ণ আমাদের এই এডিসিকে রক্ষা করার জন্য আমাদের সবাই এগিয়ে এসে আমাদের এখানকার ক্যান্ডিডেট নতুন বাজার মালবাসার ক্যান্ডিডেট আমাদের ভাই সূর্য উচয়কে বিপুল বুতে আপনারা বুথ দিয়ে জয়যুক্ত করিয়ে আমাদের এডিসিকে রক্ষা করার জন্য ওনাকে সুযোগ দিবেন আপনারা রাংচাক নীতি প্রাসাদ আখোকতে বুকুকজং নরক সাইমানো जों तामनि बागै सातं वातै हिया जों दिनै अर कुथुमलाय दिनै पाइ थाकनि साल किन्तु बा 12 तारिखो फुं आश्रिसिरि नरक जानजानि बुट सेन्टाराव थांगै आनर समारिओ तिरका पुंयासाक पर्यन्त जुइखाय फानखाय सेबै नरक चिनि बरम गोनां सुजयुसुइन बुट दिउइ गोप्लाय खायनानि लांनाय ओंयाखाय चिनि एडिसिओ जों ताइबो क्षमता नाहानानि बागै एडिसिनि ताइबो दप्तर नाहानानि बागै एडिसि ताइबो फानकरा खायनानि बागै चिनि बुबाग्रा हरबाय सालबाय जाया नों याखा कष्ट खायतं मानि ओ कष्टनि कुनो फल तंगलाक फेबा आं साइमानो चिनि तिप्रासारक थानसा कक बाक्सा याफ्रि बाक्सांगै सामं तांलाय दङ आनि बुखक जोंनो ति दाब्लाबने बुखक जोंनो आं कबकनाय रां बाय ता पाइजाक दे रां बाय पाइजाक नाय बर रखंगाय नों खाकुलो सिंगो नों मुया सिंगो नों मुइ खतंग सिंगो वहान तहान सिंगो बरक मंचो हंगांगाय जों बुरै रक दुर्गानि दारन मा खायनाय ओ संमारिओ दुर्गा जेबाबे असुरनो दमन खायमानो ओ बाहायकायनो आनि ति दाब्लेबने बुखक जों ओ संमारिओ दुर्गानि दारन खायै सिनि प्रार्थीनो गोप्लाय खायनानि बागै आं नरकनो जत्तनो कबगै आनि किसि साकक सामानि अरन मथाका बुबाग्रा आयो कलंगै दंथन जिनि हाताय दफा मुथां जाथि तो हामबाय जतन हामबाय जिनि जिनि मैडम न बने नांकक माने कक साय खनार माने बागै फाय ताबो चिनि बुसकांगो चिनि अ पांडव नगरांगे फायमानजा फायजाक करबोकनि त्रिपुरा मथानि सिनियर लिडर बरम गोनां खेलाराय रियांनो बने सिनि मंगदगै बरम याचाकनानि बागै खाबाय खबाय कबगो बने ललगे कक थास थानि साय खनार बो जरिया फादो 사실 이 먹을 여자가 더 콜라네. যতনো সারে কাম তিনি নতুন বাজার মালবাসা কেন্দ্রে ত্রিপুরা মথবাই লুয়াজিজাক ও মহাসমাবেশ তিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি হাবু বাগ্রা ব ফাই সোফায়া তিনি বা সবানি সম্মানিত সভাপতি আতা হামসি রিয়াং অম্বিনগরে এমএলএ সার পাথনলাল জমাতিয়া ফাই মায়া ফাইও চিনি নতুন বাজার মালবাসানি সরি করবক 43 দি
MLA आंफायं सन्जय मानिक त्रिपुरा जत्र त्रिपुरा मथानि सिनियर लिडार्स कर्मचारी छात्र युवक युवती जत्र खाकाम रिया आं कौथाया थैनि सानाय कौबं साया कारण चीन महाराज फाइतो ताकुरा चों त्रिपुरा मथा पार्टी संसामले बोले एक दिगे पार्टिया बोले जाति ने आंदोलन से कारण 1947 15 अगस्त भारतवर्ष इंग्रेज विरुद्ध लड़ाई किए चों सारा भारतवर्ष स्वाधीन मायो ठीक अब देखिए आरो नेतृत्व दिया चरमपंथी नरमपंथी चरमपंथी नेताजी सुभाष चंद्र बोस नरमपंथी महात्मा गांधी नेतृत्व चों सारा भारतवर्ष स्वाधीन माया ताकुराव अब बागे चों एक त्रिपुरा राज्य बायरानि देशनि ब्रक फाये चीनी कंथाई बारा चों संखा कम मुक्तमन काया चों निर्यातन निपीड़न सार्थम पुथेव सालो हरो रेट खेव सालो रेट खेव आबोनि कारण चों आबोनि मुक्ति लानमान बागसे जो त्रिपुरा मथा पार्टी आथायो अमया ताकुरा चों 20 गां 12 तारिख जत्र फय बाचाये जानजानी विश्वास खिमम ताइनो खुंजाये चीनी मिसामतय भविष्यत प्रजन्मनि नेक्स्ट जेनेरेशन रक्षा किए खुयानमान बाये जत्र त्रिपुरा मथा अमुतय मार्कावा गोबां बुबाय बां बुदिया चीनी नतुन बाजार मालबासानि कैंडिडेट आइनि बाइकना सुजय उजयना जत्र गोबां बुबाय पाइदि दिया खुंगेना आइनि रक कवा सामरो नमथा जत्र न खुंगा बोबागा के जय बोबागा के जय त्रिपुरा के जय जत्र हमबाय खुंगा हामबाय बेलाय बेलाय खाना हामबाय चीनी बरम गोनां मामा खेला रायनो फ्राइडे ताबुक चीनी बुसखांगो काक थासा थाइनै सावै सुनो खोनारनाय एमपी विधानसभा केंद्र ने ऑनरेबल MLA बरम गोनां मुचां पठानलाल जमातिया बना काक थासा थाइनै साय खोनारन बागै बना जरा याफादबो जतर दीपर गाहाम माइदेव खुबैबाय खेया खुयाना बुबाग्रा सिथिनि सालनै सालथाम माइचाय दं माइचायागै चबा खाइमान अंखे सोंथिनि सालसा माइचाय बाय थैया ताखर बुखरक अमसिनि चबा ओ चबा कलम थै मागना थाया खानाय ताखर बुखरक हायनि बागै निरंनो चबानि चिबाय ते सेलुट मारगो निरंनो से पहिला सकां ते तिनि सबानि सभा नकफां तिनि जे मास गैदरिंग चिनि करबुक स्कुल ग्राउंड संसाजाखा चिनि मामा हामसिं बनो खाकसांमा हामबाया फायो ते हामबाया फानाय चिनि बिसिंगो तंगो चिनि बरम गोनांगु चिनि आमचाइनिनो MLA चिनि दा सन्जय मानिक ते तंगो चिनि कताल कैंडिडेट बरम गोनां चिनि सुजय उचय तेबो तंगो चिनि जुनाल चेयरमैन तंगो चिनि ताखोक आशिराम रियां तंगो चिनि YTF प्रेसिडेंट TWF प्रेसिडेंट सेंट्रली प्रेसिडेंट TWF नि आनि मय मनिहार देवबर्मा बनो कारे बिचिनि सीनियर लीडर फाइसक फाइजाक पवित्र भक्ति जमातिया आनि यंग ते बनो कारे जत्त फाइ मानजाक फाइनाय चिनि लीडर सुनो खाकचांमा हामबाया फो बुबाग्रा फाइ तमाना खा खायो जत्तनो सरै खलायजाक आंखा खायगो और जागा फाइगै कायसा स्लोगान पाल खेरो लागे सानायना आं बरि बरि सां कक सासिनो आनि तत्रा हाथाय आं स्लोगान रया हेलो बुबाग्रा आइ ग्लथं बुबाग्रा आइ ग्लथं बुबाग्रा नसो खाबाय खबाय लाम सको बुबाग्रा नसो खाबाय खबाय
보바그라는 가발 고바일 남사고 보바그라 렁랩 보바그라 렁랩 대프라마타 렁랩 대프라마타 렁랩 YTF 렁랩 YTF 렁랩 KWF 렁랩 KWF 렁랩 보바그라 렁랩 보바그라는 성 가발 고바일 남사고 보바그라는 성 가발 고바일 남사고 보바그라게 보바그라게 보바그라 렁랩 보바그라 렁랩 디브라마타 렁랩 데프라사 렁랩 오늘사파 렁랩 YTF 렁랩 KWF 렁랩 보바그라 렁랩 보바그라는 성 가발 고바일 남사고 보바그라는 성 가발 고바일 남사고 보바그라는 성 함작을 가발 고바일 남사고 보바그라는 성 함작을 가발 고바일 남사고 보바그라 렁랩 보바그라 렁랩 대파라마타 렁랩 YTF 렁랩 KWF 렁랩 보바그라 렁랩 보바그라게 보바그라게 대파라마타게 대파라사게 구독자 나이게 목회자 나이게 성티프라사게 보바그라 렁랩 보바그라 렁랩 YTF 렁랩 대파라마타 렁랩 보바보다 렁랩 보바보다 렁랩 시칼보다 렁랩 보바보다 렁랩 보바그라 렁랩 오치네 하보바그라는 성 가발 고바일 남사고 오치네 거르보네 옹이 티프라사라 옹이 시네 하니 보바그라는 가발 고바일 남사고 보바그라 렁랩 보바그라 렁랩 YTF 렁랩 KWF 렁랩 보바보다 렁랩 대프라마타 렁랩 YTF 렁랩 KWF 렁랩 보바그라는 성 가발 고바일 남사고 시네 하니 보바그라 집는 가발 고바일 남사고 보바그라 렁랩 보바그라 렁랩 보바그라게 보바그라게 보바그라 렁랩 보바그라 렁랩 YTF 렁랩 YTF 렁랩 KWF 렁랩 대프라마타 렁랩 보바그라 렁랩 보바그라 렁랩 대프라사 렁랩 대프라사 렁랩 YTF 렁랩 보마보다 렁랩 치카보다 렁랩 보마보다 렁랩 보바그라 렁랩 아래 보바그라는 성 가발 고바일 남사고 오치니 고보 암테네 치니 하니 보바그라는 가발 고바일 남사고 보바그라 렁랩 보바그라 렁랩 YTF 렁랩 보마보다 렁랩 보마보다 렁랩 대프라마타 렁랩 YTF 렁랩 오 보바그라는 성 가발 고바일 남사고 오치니 하니 보바그라는 성 가발 고바일 남사고 시네 하니 보바그라는 성 가발 고바일 남사고 보바그라 렁랩 보바그라 렁랩 오치니 가축사 하니 보바그라는 성 가발 고바일 남사고 오치니 하니 보바그라는 시네 하니 보바그라는 성 가발 고바일 남사고 보바그라 렁랩 보바그라게 보바그라게 대프라사게 대프라사게 보바그라게 아래 한 보바그라는 성 가발 고바일 남사고 오치네 하니 보바그라는 성 가발 고바일 남사고 보바그라 렁랩 대프라마타 렁랩 YTF 렁랩 아래 오니사파 렁랩 아래 오니사파 렁랩 아래 보바그라 웰컴 아이 보바그라 웰컴 보바그라는 성 가발 고바일 남사고 오치네 하니 보바그라는 성 가발 고바일 남사고
Chini hani habogara jo khabai khobai lam chogo. Bobagra long live. Bobagra long live. Bobagra ke. Bobagra ke. Bobagra ke. Te prasa ke. Bobagra ke. Bobagra ke. Bobagra ke. Bobagra ke. Bobagra long live. Bobagra long live. Bobagra long live. Oh, Bobagra jo khabai khobai lam chogo. Oh, Chini hani Bobagra jo khabai khobai lam chogo. Oh, Chini hani Bobagra jo khabai khobai lam chogo. Bobagra long live. Bobagra ke. Bobagra ke. Hambai. Tao kobok nai, ang jota na kobok nai, Chini ungkulok ni borok na, jota na buskang final ni bagoy. Chini hani Bubagara na jota so hamza ke, so Bubagara ni buskang final. যারা So Bubagara na hamza ke, so Bubagara ni buskang final. যারা স্টেজ তনাই র কিসা খাবাই খুবাই কইর র কিসা বুবা গ্রানি ক খানা বাগৈ তলা কিসা ফাইবে তাকু র প্লিজ রিকোয়েস্ট না র ন সিলিম বড় বেবা ফাইজান র কিসা ফাইলে বেদি ভলান্টিয়ার কিসা গ্যালারি নি বড়ন কিসা নাহারান কিসা চেষ্টা খাজি হোয়াইট টেপ বিশেষ খাই হোয়াইট টেপ চিলিং গ্যালারি ও যে চিন তাকু তাই বহু আসু জান কিসা তলা তুমরানি বাগৈ হোয়াইট টেপ থাঙ্গে তলা ফেকলে গাড়ি কিসা হোয়াইট টেপ Mike Rambo. डॉली पता ना आप स्टार्ट करो मैं भी यहीं में बैठूंगा आप बोला सो भाई तो कैंडिडेट प्लीज पहिला न बुबाग्रानो खुलुमु याफारो तेजतो फाइ मानजा फाइनान्सियन लीडर्स Sini sengkrak, sini warriors sono khak sang maham bayapo, tei fai manjak paine sini, bubagrani busarok, hani busarok nu bahai ne hai, ani ব্যক্তিগত তরফ থেকে নরব khak sang maham bai tei khulomang yaparo tapura bukuro. Sang sai mano, tini bubagra, tomani bangi oro fai, bubagra tini MLA chani bangi bo faiya, bubagra tini MD sing ni bangi bubagra faiya, bubagra Sini Tiprasara Thamsa Khaini Bangai, Tini bo Sakhamia Porjanto, treatment Khaijak Yagai, Tini Boni Ace, Boyos Laitanga Kaijak Maya Chini Bagai, Tiprasata Hukte Bukok Song Pusigari Nango, Tini Bubagra, America Tongi Mano, Tini London Tong Mano, Dubai Haijagabo, Tini Tongman Bonikuro Rangpi Jawab Grai, Tini Chini Bagai Bo, Bini Amabai Matongia. Tini ciri bagi bo, watoi satong hiagi kosto mangai kamane takurok bukurok, nirok mabu cinai, bubagrani maktoi, hawa kelai asar nirok maya sabane takurok bukurok, bubagrani maktoi no, nirok baklai dia takurok bukurok, bubagrani maktoi no se karonai, bubagrani maktoi no se hawa kelai dong nai, ama bosomo tini hawa kelai dong nai rok no,
जों जबाब मारनाय ताखुरो बुखुरक आइनि बागै आं दिनै जेहेतु बुबाग्रा फाइ दं आं ककलक सानि मुसुगिया बुबाग्रा फाइ गांगे बुबाग्रानो जत इसे कक साइ खोनारनाय तबे आसेन आं साइ माने ताखुरो बुखुरक जिने तिथि एदिसिओ हाइनि हाय त्रिपुरा मत सरकार खाइनि थाङै दङ ओ जागा कुनो दावत गरै कुनो सन्देह ताखाइदै आगे जों 18टा सीट बाय गोप्लाय माने हाइनि हाय तागनि बिसिङो निरंना सीट दङ 17 तारिख जखन काउन्टिं नाय बोसोर बाय जों गोप्लायगा थाङै दङ ताखुरो बुखुरक जों सेन्ट्रेलनि आइबिनि रिपोर्ट जे सार्भे खाइमानि रिपोर्ट मते जों साइमानो ताखुरो बुखुरक 23 থেকে 24 25 दात लागै जों त्रिपुरा आइनाय सरकार खाइनि थाङ दङ ताखुरो बुखुरक अरो जागा जों तिनि सुजयनो सुजय उजय हिसाबै जों नगिया सुजय तिनि तिप्रासा सुजय रियां मों मागो जमातियाङै मानो कलयङै मानो साखमाङै मानो जों बनो तिप्रासा हिसाबै बुबाग्रा हामजागै बनो जखन चुज खाइरखा जों मोजोतो एक्सेप्ट खाइमानाय ताखुरो बुखुरक अमा बुबाग्रानि सेंक्राक सराय गोथार दफानि बागै सामों तांनाय जात हाइली क्वालिफाइड बरक जेकुनो अफिस आदालत थांगांखे कम से कम एसडीएम बाय डीएम बाय कक साइमानाय जात अमा हाइ केपासिटी गोनां बुबाग्रा तिरे बुबाग्रा सिले खाइरो ताखुरो बुखुरक हाइनि बागै आं साना मुसुगौ नरक बीजेपी पार्टीया तंखांखे दफानि कक साइमाया लैंड राइट्स नि कक साइमाया फियाबा बुबाग्रानि पार्टी त्रिपुरा मथा पार्टी तंखांखे जातिनि बां कक साइमानो हानि अधिकारनि बां साइमानो पलिटिकल राइट्स नि बां कक साइमानो ताखुरो बुखुरक निनि लैंग्वेज नि कक साइमानो एकमात्र रक्षा खाइनाय सुनो प्रोटेक्शन दि मनाय जिनि बुबाग्रानो जों नांखांखे 100 या 1000 बছর परे जों लगे मारनाय ताखुरो बुखुरक मानिक सरकार निरक 35 বছর लगे रिखा सीपीएम नि मानिक सरकार निरक निजेनि बाबा हाइके निरक लगे रिमानंखे बुबाग्रा मात्र 5 বছর सि फाइख जों बुबाग्रा ना 35 বছর या 1000 বছর जों लगे राय थांनाय बुबाग्रा काय जों मथावे मा ताखुरो बुखुरक मानिक साहा बाय तंगै मानिक सरकार बाय तंगै जों मों सामाया निनि रोमानिस केब्रगानि 200 বছর नांफानो सिमाय जों सानायनि बरक ओ बरक बाय जों तारि थांनाय लगे बीजेपी को जों थांया त्रिपुरा मतार थियासा खाइथांनाय बुबाग्रानि लगे जों तंगै थांनाय आसुनो कक सागै आनि करन बससिनाय बुबाग्रा लक्थों त्रिपुरा मथाय लक्थों त्रिपुरा सदफाय लक्थों हामबाय Sini Sar Patanlal no Taluang Zorarinay Sini Borom Ganang MLA Sri Sanjay Manik Jamatia Tripura no Kau thaya tisu naran bagai Pari bin bagai ya photo ko ine bide Poila Habuba Grano Khulumo Tini Blaike Tongthoka ঐতিহাসিক জনসভা করবুগ ত্রিপুরা মথানো একমাত্র পার্টি যে পার্টি ঐতিহাসিক জনসভা তিনিনি অম প্রমাণ রেখা তিনিনি ও জনসভা ও সভানি বরণ গোনাং সভাপতি আং খুলুমুং ইয়াফারো চিনি হাবুবা গ্রানো পাইফলেয়া খুলুমুং ইয়াফারো চিনি যত ডিগনিটারিস নরন পাইফলেয়া খুলুমুং ইয়াফারো তাই আনি রাংসাকনি ত্রিপ্রাসা দফানো যতনো আনি পাইফলিয়া চবানি জিবাই তাই খুলুমুং ইয়াফারো স্পিচ রুতি পারা গ্রাম সভা উত্থান সভা খাইতে খরাং করিখা স্পিচ খরাংনি আনি যে খরাং কসরমানি আবলে 12 তারিখ বুধনি পরে তো जों স্পিচ দিনানি কমুনাই আবো কিফলি ফাইনাই কিন্তু আবলে সেলাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট অগ্নি পরীক্ষা যে 12 তারিখ ত্রিপুরাসানি অগ্নি পরীক্ষা বাহাই যে ত্রিপুরাসরক যদি বুবাগ্রান লগিরিয়া আঙ্কে অন্তই চিনাও বুধ হুই যদি বুবাগ্রান जों বুধ হুই যদি जों লগিরিয়া আঙ্কে ত্রিপুরাসরক ও পৃথিবীনি কত কমনিয়া আবনি গিরিগৈ जों आ अग्नि परीक्षा पास खाने बागैसे चिनी खरां ले हाय फिर फाइनाय जराले थांके फिरगै फैया आबनि बागै जों लड़ाई संग्राम
মাখাই তাকুরা কংনা মাসো চিনি ত্রিপুরা মাথা এনজিও মানে সময়নো চিনি হাবু বাগরানি নেতৃত্বে সারা রাজ্য আন্দোলন খালাই চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি বান ফেগই কারেন্ট উৎপাদন দিন বুমুংতই দুম্বুর বানো যখন থেমানি পড়েও উচ্ছেদ খেলাই যাবো তখন দিল্লি হব কংগ্রেস ত্রিপুরা রাজ্য হব কংগ্রেস তমতা খুরক ও আমল ত্রিপুরা রাজ্য উচ্ছেদ খাই তিনি ত্রিপুরাসা রিয়াং ত্রিপুরা জমাতিয়া মগ চাকমার যত জাতির যে আরো তংনাই পূর্ব পৃষ্ঠানি বড় মিজোরাম থাঙ্কা কেউ আসাম থাঙ্কা কেউ নিনে বাংলাদেশ থাঙ্কা সময় ফাইকা ত্রিপুরা রাজ্য তংমি আঙ্গই বড় উচ্ছেদ যখন মিজোরাম রিয়াং শরণার্থীর থাঙ্কা তাকুরক আর রিয়াং শরণার্থীর অনেক অত্যাচারনি মাধ্যমে আর মিজোরক পাই আর তংমি আঙ্গই যখন দাঙ্গা অঙ্গ যখন খুন ছাইল জাগো যখন বুথার জাগো বড় মিজোরাম তংমি আঙ্গই ত্রিপুরা রাজ্য কি ফিরলে যখন 23 বছর তঙ্গ ত্রিপুরা রাজ্য দীর্ঘ টানা 23 বছর রিয়াং শরণার্থী চিনি রাংচাংনি ত্রিপুরাসানি দবরে রিয়াং শরণার্থী তৎকালীন সিপিএম সরকার 25 বছর রাজত্ব খাইমানি পরেব আসমে চৌনকা বাসুবন রিয়াং এমপি তঙ্গ আসময় নকা খগেন্দ্র রিয়াং মন্ত্রী তঙ্গ জিতান চৌধুরী মন্ত্রী তঙ্গ গোবাংমা মন্ত্রী তঙ্গ ত্রিপুরা সাবি সিংহ তবে একমাত্র কেউ কোন নেতা মন্ত্রী ত্রিপুরা সারিয়াংনি বাগৈ এক শব্দ বড় প্রতিবাদ খাইয়া তাকুরক কিন্তু চিনি হাবু বাগরা যখন খেনাকা 28 দিন মাই মাসে আঙ্গই যখন গেরাও খাই বড় বন্দি খেলাই যাগই মাই মাসে খেলাই যাগো তখন হাবু বাগরা যখন আপনি বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু খাইকা তখন চুন ত্রিপুরা মতনে এনজিও তংপূর্ণ সারা রাজ্য চিনি ত্রিপুরা সড়ক এক অঙ্গই থানচা অঙ্গই বুবাগ্রানি দাগি মুম্বাই থানচা অঙ্গই যখন আন্দোলন খাইও চিনি হাবু বাগরা মাননীয় হোম হোম মিনিস্ট্রিনি যে মন্ত্রী চিনি অমিত শাহ জি ভাই কক সালাই আমনি আন্দোলন খাইমানি পরেও বুবাগ্রানি প্রেসার ভাই চুন তিনি চিনি ত্রিপুরাসান চুন নুখা প্রমাণ নুখা তাবক রিয়াং ত্রিপুরা সড়ক ত্রিপুরা রাজ্য সসম্মানে চিনি পুরা অধিকার সহ ত্রিপুরা রাজ্য বুবাগ্রা বর্ণ তুই ফেকা আব একমাত্র বুবাগ্রানি আশীর্বাদ পাইন সম্ভব আব সামনি আশীর্বাদ বুবাগ্রানি আশীর্বাদ যত ত্রিপুরা সড়ক থানচা খাই বুবাগ্রা লড়াই সংগ্রামের মাধ্যমে আবনি প্রতিফল আব হাইন তাকুর আব হাইন আগামী দিনব তাব আগামী ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিবাগই চিনি হাবু বাগরা লড়াই খাইতঙ্গ ও লড়াই শুধুমাত্র বুবাগ্রা নিয়া ও লড়াই যত ত্রিপুরা 14 লক্ষ ত্রিপুরাসানি যতনি লড়াই আব ও লড়াই নাই আন্দোলন নাই জায়গায় জায়গায় কামি দিল্লি পাড়া টাউন শহর লামা লাংত্রং যত আন্দোলন মাখে নাই চিনি ত্রিপুরা সড়ক থাংনানি বাগৈ আগামী ভবিষ্যৎ প্রজন্ম রক্ষা খাইনানি বাগৈ তা করক আব নরনি থানিছে আপনি বাগৈ নছেন শুদ্ধ একটা এক্সাম্পল টিটিএডিসি ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আপনি তাবু খাইকা বরক ত্রিপুরা যে ট্রাইবেল নি শব্দ তমানি টিএ দবর ত্রিপুরা অটোনমাস স্টেট কাউন্সিল ট্রাইবেল নি শব্দ ন পুরা করি খাতা খুরক তমানি বাগৈ আব তাম ইস্তিহার সাবনি ইস্তিহার বিজেপি নি তাবুক নি ইস্তিহার বরক সাব যে অ জাগো বরক যদি তাখলে পাইখাঙ্গে এডিসি ন বুমুং সলাই ট্রাইবেল নি বুমুং ন করি খাইনাই ট্রাইবেল নি শব্দ ন বড় পুরা ডিলিট খাইনাই আপনি অর্থ তাকুরক নর সাই মানব ত্রিপুরা সাও অব চিনি ত্রিপুরা রাজ্য যে এডিসি এলাকা চিনি ত্রিপুরা সানি বাদে কেউ পাইব মাইনা ফালিব মাইনা চিনি হানো ফাটারনি বড়রা পাই মাইনা ফালিব মাইনা যে আপনি বাগৈ বড় তাম খাইকা ত্রিপুরা রাজ্যনি হানো পাইনানি বাগৈ এডিসি নি হানো কসরনানি বাগৈ পাইনানি বাগৈ তাবক অর দানানি বাগৈ বড়নি কুংঠে কলরন দানানি বাগৈ ত্রিপুরা রাজ্য ষড়যন্ত্র খাইতঙ্গ সব ষড়যন্ত্র মূল চক্রান্তনি কান্ডারি সব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তব বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী ন বরং বিজেপি ন মেসে নয় বরং নিজে স্বপ্ন ইমান তংমানি ন जों পুরা বড় স্বপ্ন ন जों ইমাং ন তনির নাই
বরণ মুখ থাঙ্গো তুবিয়া তাকুরক আবো নর লগি মার নাই আবো নর লগি মার নাই আবনে একমাত্র আবনে এই তো ডেঞ্জার তঙ্গ ত্রিপুরা সারক নি এক তো ডেঞ্জার আমো একমাত্র রক্ষা নাই আনরস চিহ্ন বুদ্ধুগ ত্রিপুরা সারক আমো আনরস চিহ্ন ইয়া আমো ত্রিপুরা সানি চিহ্ন সে আমো ত্রিপুরা সানি চিহ্ন সে जों ত্রিপুরা সে বুদ্ধুও আবনো जों সুজয় উচ্চনা বুদ্ধিয়া जों ত্রিপুরা সে বুদ্ধুও হই ওয়ানসুগৈ মাতনাই তাকুরক जों যদি বুদ্ধু কাঙ্গে সুজয় উচ্চনা আবো বুবাগ্রানি দাগি মংবাইছে বফায়ো আবো বুবাগ্রানি ওয়ানসু মংবাইছে বনতিন অরতি ফেজাগো কাজে অমতি চিহ্ন বুদ্ধু খামানে ত্রিপুরা সানি চিহ্ন বুদ্ধুগৈ আগামী 12 তারিখ কাম করকে বুদ্ধুগৈ 17 তারিখ ও ত্রিপুরা রাজ্য जों ইতিহাস সৃষ্টি খাইনা নাংনাই যত জাগাवनो ত্রিপুরা মত পাস খাইयो जों বরংনি মুখাঙ্গ কিসমসিন নাংনাই বিজেপি ন ত্রিপুরা রাজ্যনি উচ্ছেদ খাইনানি বাগৈ আবো যতনি দায়িত্ব আবো শুধু মহারাষ্ট্রনি সিমেন আন্দোলন যা সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরা সানি আন্দোলন হनै নর ইয়াগো নাদি হनै आं अकक थेजाथेने कयमानि बिसिंतै आं अरनो कक फैरे नायखा कारण चिनि अलरेडी लेटिं जाक चिनि प्रोग्राम अब जत हाकचान ताइ साम्पानि फाइना रनो नरनो पाइफले हामजामों अनि रांसागनि त्रिपुरा सारनो नरनो जतनो काम करन के मातंतों त्रिपुरा सा दफा युलक्तों बुबाग्रा युलक्तों जत काम करन के मातंतों जत खुरंता বেলায় বেলায় না হাম ভাই চিনি বরম গনা শ্রী সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা নো বকক কাম কে নারমান বগে হাম সিং এই জায়গাতে তো অনেক চাকমা আছে আছে কি না হ্যাঁ মগ আছে মাত্র কক করক কাউ গুরুতে বলো না মিক্স করে বলো কেন কি উনি भी আমাদের ত্রিপুরাসা আছে সবাই নিয়ে কথা বলো थानसा ही बोले एक जोता ही तो बोले तो ठीक है आप बात करो लेकिन मिक्स करके बोलो ठीक है ठीक बोला कि गलत बोल रहा है যতনো সারে কাম তিনি জুজু পাত্র তুরু নমস্কার খাক চাংহা যতনো হামবাই দিনে আং প্রথম আইনে মহারাষ্ট্র আং খুলুঙ্গো মুখের ফাইমে ফাইনে চিনি এমএলএ দুই এমএলএ মোর খুশিয়া সৎকে শাসনে সময় কম তিনি এই তীব্রমথা জন্ম উম কোন লেট্রিন বইয়া কোন পুখরিন বইয়া কোন লামান বইয়া এই তীব্রমথা জন্ম উমলে যিনি কংথাই বেড়ানি অস্তিত্ব রক্ষান বসে আমার আং সাবো আং মাসানাই এই হাবো দিনে কংগ্রেস 30 বছর চাপ হ্যা বিনি উপরে চুমিনো রাজা রিহা সিপিএম 35 বছর রিহা সিপিএম ক্ষমতা রিহা চালাউনাই সব বেনি হা বাংলাদেশ नि ফাইনাই আবো ময়ে যিনি বো হাবো দ্রৌদে তোমরাই না বহানো দে সিকমানাই বহানো সিকমানাই দে না বহানো রক্ষা খেনে দে लोग बीजेपी बोल दिलाई दे बीजेपी बोल दिलाई दे सीपीएम बोल दिलाई दे कांग्रेस बोल दिलाई दे ब्रावा बोल दिलाई हम यो तो लो अब मैं आग मा सावो जो बो एडीसी माइमो बो एडीसी हावा बाय फाइया बो एडीसी थई बाय स्लाइ दुई मा एडीसी त्रिपुरा राज्य उपजाति যুব সমিতি 1967 ইংরেজি জন্ম লায়ে এই त्रिपुरा राज्य न जों भाइस जेनेरेल पाइनाय आहिजे जों एडीसी खावरि दिहे आंदोलन खिमाबाय 14-15 বছর আন্দোলন খেয়া কত জানেমা কত থইহা 80 সন দাঙ্গা খেয়া 80 সন দাঙ্গা খেয়াবো পাহাড়ি যদি ওয়াইসারি লোক সবাইকে বাঙালি গর যদি 80 সনে পাহাড়ি যদি বাঙালি গর পুরে পাহাড়ি যদি বাঙালিকে কেটে ফেলে পাহাড়িকে গর কে পুরছে পাহাড়ি তো গর পুরা দেয় না পাহাড়িকে কে কাটছে পাহাড়ি তো কাটা দেয় কাটে না এই জন্য জেলখানাতে
জেলখানাতে কে আছে শুধু ট্রাইবেল জেলখানা তুই বাঙালি কেন জেলখানা হয় না ওয়াইসার অনেক মানুষের চই আউফি এই হাওয়া ওয়াইসা পাহাড়ি যদি দাঙ্গা না হয় কে ওয়াইসাবো চিল পাহাড় তাইও ওয়াইসাবো চিল ব্রনি নৌসাবো আবং সমান আইন মাইয়া চুম বিচার মাইয়া দাখুরং খুরো ও এদিকে রক্ষা খেনখে চুম মহারাষ্ট্র লগে মারি নাই মহারাষ্ট্র যদি লগে এড়িয়ে আইখে মহারাষ্ট্রে সবাই আন্দোলন খেলাই মহারাষ্ট্রে সবাই আন্দোলন খেলাই মহারাষ্ট্র লগে চৌতংয়ে जोंनि যুব সমিতি এদিকে লাখ হইনা হা আবার তা মহারাজ ভাইয়ে এদিকে 42 বছর ক্ষমতা ভাইয়া চুনো চু অধিক ক্ষমতা মাইয়া ডাইরেক্ট ফান্ড মাইয়া ল্যান্ড পাওয়ার মাইয়া রাং বাবাইয়া রি বাবাইয়া হানি মুখে মাইয়া এই মহারাষ্ট্র চুন লগে নিয়ে মহারাষ্ট্র লগে নিয়ে চিনি পাওয়ার লাখে সব কিছু চুমে নাই হানি মুখে মাই নাই চাকরি ফাইব চাকরি বামাই নাই নৌ ফাইব নৌ বামাই নাই আবো মাইয়া যত ন তেরা ক্লঙ্গ আসে সারাই কপাই হা হামাই বেলে না হামবাই তাও আং কাবক নাই খরং ঘটক এই মখলই না সগদি চিনি মান গনা ক্যান্ডিডেট শ্রী সুজয় ত্রিপুরাসা বিন বাগাই টপ থেয়া দেন বাগান কাবগো যতন সাজা কাম পয়লাং চিনি হাবু বাগ্রাং মনো খ্লমং ইয়াফারাং মুচঙ্গু जेफ्रो 2021 व फर्स्ट ते प्रमोटर संजाखा आफ्रो सुरो बुबाग्रानो खरक्सन आइसे आं आगिफ्रो पॉलिटिक्स नि कैसा हापरो आं हाबना मुचुंगिया गोबां बरो साव डार्टी पॉलिटिक्स एकदम जागा चाया हिनै हाइफानो दो फानो मथानानि बागि जेफ्रो बुबाग्रा खरं तिसाखा आफ्रो डिसिजन मानाखा बुबाग्रानो लगे मारिस नाइने आफ्रो सिबि ताबुक जरा जे बुबाग्रानि दागि मुंबाय जे बुबाग्रानि फ्रं मुंबाय न ताबुक जरा हिमी फायो आनि बुसकांगो गोबां लिडार जों मानो हाइफानो आनि बागै खरक्सानो लिडार आबं खाथिनि बुबाग्रा आं नाहारै सुर बुबाग्रानो नाहारै सिबिनो आं सामुं ख्लायनाय बुसकांगोबो बुबाग्रानि दागि मुंबाय सिबिनो सामुं ख्लायनाय दिनै ताबुक मो सानो मुचुङो बुबाग्रानो बेलेखेनो बुखाबाय हामजागो जलिसे बुबाग्रा राम खांखे बिनो हनुमान नंगे आं तंना मुचुङो हायनि बागै थांनाय जेफ्रो कैंडिडेट हिनि डिक्लेयर खालायजाखा गोबां मा पॉलिटिकल पार्टी आनो फेसबुक व्हाट्सएप ते गोबां मा मेसेज रहरका गोबां मा आनि मरल नो डाउन खालायनानै नायखा हायफानो आं साइमानो बरक तो हाय पॉलिटिक्स खालायना नाय जाति बाय जातिनो फेलायनानै नाय दङ जों बुजिनानै नांगौ जेफ्रो भारत सादे नोंना सिगांगो आगिनि जुगो इंग्रेज रक जे हिंदू मुस्लिम हिनै डिवीजन डिवाइड खाइक्लां थामानि अब 20 ताबुक बो ओ जरावो 70-80 बছর পরে ফানো ও 20 তাফান হামিয়াকো এঙ্কা এ পলিটিক্স ও ডার্টি পলিটিক্স তিনি উচ্চ রিয়াং জমাতিয়া দেবরমাইনি সিগাগি তনমানি ও 20 তো জরিছে जों দাজা খাঙ্গাকে তাই 20-30 বছর পরেও জাতি বাই জাতি जों মাখাং নালে মাংলাক জাতি বাই জাতি जों পারা কালে মাংলাক হাইলে বাগে অম হাই পলিটিক্স नो जों জাগারিয়া চিনি ত্রিপুরা এলাকাও অম হাই রাজনীতি ন जों কোনদিন জাগারিগলাক আবো চিনি পাবলিক রক কাম করে সাইমানো হাইনে বাগে যে ফুরন সিমি कैंडिडेट हिने डिक्लेयर खालायजाखा thousands and thousands हाजारनि उपल कर दिनै रिसिभ मा खालायगा गोबां मा पारावो दाबो रिक्वेस्ट खाय दङ चिनि पाराव फायदि थाङि मानबाय आं थांगा अब सुजय उच्चैना हामजां माने बागिया बुबाग्राना हामजां माने बागिसे बुबाग्रानि वारियर खरकसा रहरजां माने न नायना मुचुक माने बागै गोबां मा कल खायजाखा आइसि हायनो बागै दिनै जतनि बुसकांगो आं मखौनो साना मुचुंगो आं दिनै अ जागाव सुदु सुजय उच्चैया आं सुजय देबबर्मा आं सुजय रियां आं सुजय जमातिया आं सुजय त्रिपुरा आं सुजय चाकमा आं सुजय मक
आं सुजय दानलग आं सुजय मौसम आं सुजय कलय सबसे इम्पोर्टेंट जतन लाइक नांगौ माने गांके आं सुजय तिप्रासा डकुमेन्ट्स जेसे पने सै दंथो बोखांखाय आं तिप्रासासि हायनो बागै ताबुबो तिप्रासा आगिबो तिप्रासा बुसखांगोबो तिप्रासा गोनां सामुंख्लायनाय अकक साविनां पारिनाय बुसखांगो जे बुबाग्रान कक दागि मुंबाय न सामुंख्लाय थांनाय अक्रानि दागि मुंबाय सामुंख्लाय थांनाय दिनै आं अ जागा बाचायनो सावो आं पलिटिक्स रोंया आं राजनीति रोंया आं जे दागि मानि आबन मटिस सामुं थांथानाय सुजा लामानो नाय सामुंख्लायनाय आसु कक साविनां पारिसिनाय चिनि तिप्रासा दफा कप्लाइं थुं चिनि तिप्रासा दफा थानसाङै दंथुं ओंखे चिनि बुबाग्रानि तुइदुल मुंबाय जों तिप्रासारो कुचु काथुं बुसखांगो जे चिनि हाबा नाय दंमानि चिनि सामुं तांना नाय दंमानि आबनो जों कप्लाइं थुं बुबाग्रा आयु कलक दंथुं तिप्रासा दफा फियक जाथुं हामबाय बोलायनो हामबाय चिनि बरम गोनां सुजय तिप्रासानो बकक थाइजा थाइजा नारमागै ताबो फायनि जों जस थालायगोन किसाना पास खायना ना एफएम रेडी ना एफएम रेडी ना हेगा ताबुक नाय चिनि एफएम जथाया फरे स्टेज फायनानि बागै लाबो खोलानि बिगै फरे रिसा कान्डना बागै आं कल ताको FM Bruno Risa Kandana bagai, Bonam Nana bagai. Parkir jalan, jalan. Ya parkolam mani tathok deh bro. Halo. Halo. Acha, keha kabamu. Zang galeri tonero no ksayawo rom sing ha phai khruk mai khe yek jaibo takhuro ngrao no hello kam de tom pai pa tri khak sang swang khe khna bai no kam tom pai bai दा अच्छा तुमचो तो महाराजाने सपोर्ट करছি না আজ ইয়া গোলে সাপোর্ট খেয়া না আমরা অঙ্কর আপায়া তো महाराजाने सपोर्ट कर दे नो चले जा महाराजाने सपोर्ट कर दे यस अच्छा abang ke chung tawa ano to na sikna ang to ne daya rchane hase oye ne ang to kau saya rchane se amane rai sana ke na ओके तोला फेकलेले दाखव प्लीज कम इन
tawa tungjo ta so lai nai tawa tungjo ta so lai nai kamong nai tungjo to aso lai nai যতরা আচনা বাগে কবক দাগো তাবাক চিনি হানে বুবাগ্রা কক সারাই যতরা কই নাই আসুনা বাগে চিনি হানে বুবাগ্রা নে কক না আইছেন যত যারা বাইরে তংনাই রক যত বিসিং হামনা বাগে কবক দাগো yang ni kamera off hong jak battery mana gari ana battery dong जरा कुरोई मुझे अपना स्पीच को कम रखना पड़ेगा क्योंकि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट आने वाला है। सबसे पहले आं बुइला नो नरकनो जत्नो नो तिप्रासानो खुलुंग मास कांगिया फारो कुलुंखा जूजू नमस्कार। यहाँ में जो अपने मुसलमान हैं सलाम अलैकुम। आंग बेसिक ऑक्सागलाक ये निर्वाचन में इलेक्शन में मेरा तिप्रासा नुंगसाई मनो सबो का हम सबो हमिया यू ऑल नो आप लोग जानता है कौन अच्छा है कौन खतरनाक है। I love you too. हम सिंह यहाँ हो तो अशिरम हिरणमय कहाँ है? सुजय आ पाओ, पठान आ पाओ, मनिहार आ पाओ, एनर्जी आप भी आ जाओ। पवित्र भक्ति, ओ पवित्र भक्ति, Lamsogo, please come. अमृता चकमा कहाँ है? आओ। मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा। अपना तिप्रासा को थ्रू द मीडिया ऑल्सो, ये लास्ट स्पीच है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। हम सिंह, आपका लास्ट नाम क्या है? रियान? रियान तिप्रासा। मनिहार? देववर्मा तिप्रासा। सिर्फ देववर्मा बोलो, हम बोलेगा तिप्रासा। पवित्र भक्ति यहाँ ना, हमारा बुमा, मेरा माँ का उम्र का है पवित्र भक्ति। क्या नाम है पवित्र भक्ति? जमातिया। ये क्या नाम है आपका बताओ? जूजू चाकमा। जमातिया तिप्रासा। सुजय उत्सव त्रिप्रासा। एनर्जी देवी त्रिपुरा। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ। আগরতলাতে রাস্তাতে ওনার সামনে রেখে দাও, কেউ জানবে না কে জমতি আছে, কেউ চাকমা আছে, কেউ মগ আছে, কেউ উচ্চই আছে, কেউ রিয়াং আছে। আপনার নতুন বাজার মালবাসাতে
অনেক লিডার বলে কি আমি এই হিরণময় ভাইরি আশিরাম মাও না তোর পিছে बैठे से क्या था प्रॉब्लम की আছে प्रॉब्लम लीडर में है रे पब्लिक ठीक है हमारा तिपरासा हम सिंह अशिराम आपका रियान का बच्चा भी गरीब है कि नहीं मनिहार देव वर्मा का बच्चा भी गरीब है पवित्र भक्ति जमतिया का बच्चा भी गरीब है पठान उच्चय बाबू अमृत बाबू चाकमा का बच्चा भी गरीब त्रिपुरा का बच्चा भी गरीब रांखोल का बच्चा भी गरीब कोलोई का बच्चा भी गरीब वो अपना गोरा गप्पा से सुरजीत महाराज आपका गारो का बच्चा भी गरीब लेकिन हम लोग अपना बच्चा के बारे में बात नहीं कर रहे हम लोग धर्म के बारे में बात कर रहे हैं ये क्रिश्चियन है ये हिंदू है ये बुद्ध भगवान को प्रार्थना करता है ये ट्यूजेस करता था ये मोथा करता है कोई सीपीएम करता था कोई बीजेपी करता है कोई कांग्रेस करता है अरे माय डियर तिपरासा माय बुकुंग बारा नारबुंग नागबादी यहाँ में बीजेपी का भी तिपरासा गरीब है सीपीएम का भी तिपरासा गरीब है कांग्रेस का बच्चा भी तिपरासा गरीब है आईपीएफटी का भी तिपरासा गरीब है मोथा का भी गरीब लेकिन आप लोगों का थानसा नहीं हो रहा है ना तो आप लोग पार्टी कर रहा है जिस दिन आप लोगों का एक योद्धा थानसा हो जाएगा ना मानिक शाह या कोई भी मानिक सरकार कोई भी आपको गरीब नहीं रख सकेगा मैं आपको गारंटी देके बोलता हूं 75 साल से आपने पार्टी के लिए फाइट किया एक बाप ने कभी सीपीएम के लिए फाइट किया तो कांग्रेस के लिए फाइट किया तो आईएनपीटी टीयूजेएस के लिए फाइट किया 75 साल से आपने पार्टी के लिए फाइट किया मां ने पार्टी के लिए फाइट किया लेकिन मेरा तिपरासा लोग आप लोग कभी भी अपना बच्चा सेकला सिकली का भविष्य के लिए फाइट नहीं किया इसके लिए आज कोरबुक में अपना पहाड़पुर में नतुन बाजार में मालबासा में तियारी मैरांग में हम लोगों का रास्ता नहीं है पीने के लिए पानी नहीं है तभी भी आपने कभी भी तिपरासा आयुक्त लोग नहीं बोला आपने वंदे मातरम बोला भारत माता की जय बोला लाल सलाम बोला लेकिन अपना बच्चा के लिए आयुक्त लोग कभी नहीं बोला अगर आप लोग अपना सेकला सिकली बच्चा का परवाह करता ना तो आप लोग चकमा देव वर्मा कोलोय रियांग उच्चोय जमतिया बन के फाइट नहीं करता आप लोग बुकुंग बारा नागबादी बन के फाइट करता है लेकिन हम लोग ये बात नहीं समझ सकते आज एक जगह में है त्रिपुरा का मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रोफेसर मिस्टर मानिक शाह एक जगह में है हा बागरा आपका प्रद्योत विक्रम मानिक प्रोफेसर डॉक्टर मिस्टर मानिक शाह ওনার বক্তব্য কি আছে তুমি আমাদের ভোট না করলে তোমার বাড়িতে জল আসবে না তুমি বিজেপির ভোট না করলে চাকরি পাওয়া যাবে না তুমি আমাদের ভোট না করলে তুমি তোমাদের স্ক্রিপ্ট যেই হো আমি দেব না 100 সাল দেব না তুমি আমাদের ভোট না করলে তোমার পাক্কা मकान হবে না ये मुख्यमंत्री है कि डिक्टेटर है रे तुम हमको वोट जब तक हम तुमको वोट नहीं करेगा तुम ये नहीं देगा तुम भगवान है क्या रे पहले काम करो तब वोट मांगो ठीक है कि नहीं और एक तरफ में आपका हा बागरा जो बोल रहा है
अलायंस नहीं किया क्योंकि उसने तिप्रासा अकॉर्ड को इंप्लीमेंट नहीं किया। हमने बोला पहले अधिकार दो, पहले बच्चे को स्कूल दो, पहले गांव में पानी दो, दुई दो, पहले हॉस्पिटल ठीक से करो, पहले रास्ता बनाओ, पहले नौकरी दो, पहले पॉलिटिकल राइट्स दो, पहले डायरेक्ट फंडिंग दो, पहले अपना भूमि का का अधिकार दो। लेकिन एक जगह में आपका पाक रहा, एक जगह में मुख्यमंत्री सवाल उठाता है कि तिप्रा मोथा क्या करेगा। लेकिन मैं नतून बाजार मालबासा से मुख्यमंत्री को चैलेंज करता हूं, मेरे संग डिबेट में आओ ना, कोई भी टीवी चैनल यहां में है सामने में। अभी तक आपने जिसको भी चैलेंज किया है ना, वो राजा का बच्चा नहीं है, तिप्रासा नहीं है। आज आपने चैलेंज किया है, ये प्रद्युत विक्रम माणिक्य अंगना रोकना हम जागो, हम आपको प्यार करता है। आपके लिए फाइट करूंगा, मुख्यमंत्री हो या कोई और हो, फाइट करूंगा और फाइट करके पूरा हिंदुस्तान को दिखाऊंगा हम लोगों का तिप्रासा लोग। मैं महाराजा वीर विक्रम का नाती हूं, किरीट विक्रम का बेटा हूं। ओए रेवती, तुम मेरा मां को गाली दिया ना, मैं राजमाता विभू कुमारी देवी का बेटा हूं। फेसबुक में, यूट्यूब में गाली देने से आपको लगता है कि आप ताकतवर है, सामने आओ। हम लोग तिप्रासा का रक्षा 1000 साल तक किया, ना अंग्रेज हरा सका, ना मुगल हरा सका। आज आपको लगता है कि आप राजनीति करके मेरा तिप्रासा, जिसने मुझे प्यार दिया है, मेरा तिप्रासा जिसके लिए मैं मर जाऊंगा, अगर आप मेरा तिप्रासा मुझे बेइज्जत इंसल्ट करोगे, चैलेंज करोगे, तो फायदे देखा जाएगा। आपने शुरू किया, आपने ये फाइट शुरू किया, खत्म आपने फाइट शुरू किया, खत्म हम करेंगे। मेरे लिए तो मेरा बुरुई बदली काफी है। 12 तारीख को सुजोय, आप तिप्रासा, आई लव यू टू, आई लव यू नॉट, हम जागो। आप मुझे बोला ना यू लव मी, आप बोला ना, मैं आपको कुछ और दिखाता हूं। हिंदी वाला थत्सा सुनना है? जो तिप्रासा नो हम मागो। हैप्पी? एवरीबडी इज हैप्पी? आई डू सो। অনেকে উল্টা পাল্টা বলে, বোঝানোর চেষ্টা করে, কিন্তু সত্যিকারের অর্থেই আং যত তিপ্রাসা নো হাম जो। देखो ইলেকশন আমি তো 5 সাল দিয়া পুরো ত্রিপুরাতে ঘুরতেছি, আমার বাংলা পরিষ্কার নাই, আমার ককবরা কাউবুর কত পরিষ্কার নাই, যেমন हम मागो। पर मैं 5 साल से करबुक में 5-6 बार आया ना, संजय ना, आशी हिरणमय आया ना, हम सिंह अपना यहाँ में हो ना यार, हीरो फ्लैग लगा के है क्यों आया ना, 5-6 बार, 7 बार, 10 बार आया ना, सुजोय आया ना। हाँ, ये आदमी 5 बार में, अभी इलेक्शन के पहले वो नतून बाजार में आके बोलता है हम मागो, ठीक है? तब
पैसा फेंकेगा? फेंकेगा? ले लो, बहुत लोग, सब लोग पैसा ना लेके अपना बच्चा का शिक्षा के लिए डालो, पैसा ले लो, लेकिन वोट किसको होगा? वोट किसको होगा? गैलरी में तो बोल रहा है कि आप मानिक शाह को वोट करेगा। मानिक शाह को, ठीक, हम मांगो, हम मांगो। किसको वोट करें? आप लोग सब चुप रहो। ये गैलरी में ना जो बैठता है वो ना इधर का है ना उधर का, बीच में बैठा है कि नहीं? अभी उनसे प्रश्न करे, प्रश्न करे। गैलरी, आप किसको वोट करेगा? हम को मोथा या मानिक शाह? नहीं नहीं, आप तो गैलरी में नहीं है ना। अभी देखो, सब गैलरी की तरफ देखो, सब यहाँ माथे इस तरफ करो, सब यहाँ देखो। आपको हम अभी डायरेक्टली पोजीशन में डाल रहे हैं। आप किसको वोट करेगा? जो वहां में नहीं कर रहा है। आप किसको वोट करेगा? तो यहां आ जाओ। सब लोग बुलाओ, यहां से सभी को बुलाओ। आप लोग बुलाओ भाई, नहीं भाई, आप लोग डालो, हम नहीं बुलाएगा, आप लोग बुलाओ। आप लोग नहीं बुलाओ, पब्लिक बुलाओ, पब्लिक बुलाओ, बुलाओ। हम 10 तक गिन रहा है, जल्दी 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 जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे बुलाते जाओ, और पीछे में जो है ना, सामने आओ, उसका भाई दी, भाई दी, भाई दी, भाई दी। सब लोग, आप लोग सब घूम के बोलो, उनको भाई दी बोलो, बोला बोला बोला। ये देख रहा है, ये ड्रोन शॉट है। सब आओ, अरे बुलाओ, आप लोग बुलाओ, घुमा के बुलाओ। आप लोग बुलाओ, आप लोग बुलाओ, पब्लिक बुलाओ, पब्लिक बुलाओ। वहां से पब्लिक है, आप लोग बुलाओ, आप लोग बुलाओ। खत्म कर रहा है, खत्म कर रहा है, खत्म कर रहा है। अभी मैं कुछ और अच्छा बोलता तो खत्म नहीं होता। सब लोग खड़ा हो। एफएम, एफएम ब्रो, हरी। मैं बोलता हूं एक आवाज में, एफएम, खकचंहा, खकचंहा, खकचहा खकचहा बुकुंग बारा के लिए, हाँ। मैं बोलूंगा टिपरासा, आप लोग बोलेंगे टिपरासा, 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 जोर से, हाँ। टिपरासा, टिपरासा। अच्छा, किसको वोट करेगा? अगर बीजेपी को वोट करेगा तो बीजेपी को वोट करेगा, बीजेपी को वोट करेगा, मोथा को वोट करेगा, बीजेपी को वोट करेगा, मोथा को करेगा। नाउ सब लोग, एवरीवन,
Jatana hambai. Come see. Jadi bal kaya ho, ya kare. Pakuk tay. Mara to thai mara. Habang hataya. Poddo full cha songye. Habang hataya. Ani cha songye. Jatana hambai. Hello, sir. Today, the campaign has come to end. What is the mood of the people? How do you see into the entire campaign? I am very grateful to the people for showing us the love and the support that they have done. And I am very happy with the response of our people. It seems, what are the issues? And it seems it's a fight between a section of BJP, particularly the Chief Minister and Pradyut Kishore Dev Burma. I do believe that there are many good people in BJP. I also believe that the Chief Minister is working at the interest of 2 or 3 people who have joined in from the CPIM. And instead of targeting the communists, they've decided to break and target their own alliance partner. And the public have realized that, and they will get their answer on the 12th and when the results come out on the 17th. Maharaj, Chief Minister has termed TMP as Tripura Marbeat Party. So, You know, there's not the BJP party on the whole. There are many good people in the BJP. As I said, Biplab De, Pratima Bhaumik, Ratanlal Nath, Sushanto Chaudhary, Deputy Speaker Ram Prasad Pal, Pranajit Singh Rai. There are many good people in the BJP. The problem is 1 or 2 leaders from the CPM who have joined the BJP who are advising the Chief Minister. So the Chief Minister will be there, no? I don't know. That is for the BJP to decide. That is the internal matter of the BJP. All I can say is that I don't judge everyone with one color. Like abhi inhone bola ki
हमें कैसे विश्वास होगा कि वो हमारे लिए प्यार करते हैं, हमें प्यार करते हैं और हमारे लिए काम करना चाहते हैं. So if you come to power this time in the TTADC, what are the challenges and how you are going to face and resolve the problems? What will be your priorities? We will do what we have to, but believe me, ADC is a semi-finals. VC will happen very shortly, और उसके बाद 28 में हम दिखाएंगे कि हमने ईमानदारी से अपने लोगों के लिए काम किया और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, धोखा नहीं दिया. Thank you very much. Will the new Chief Minister from the indigenous people come this time? 28 में? Well, I think that we have had somebody from Bihar as a Chief Minister. We've had Bengalis as Chief Minister. We have had Dashrath Deb as Chief Minister. And I think after a gap of almost 30-35 years, in last 75 years, we've had just one Chief Minister. So I think to ask for that does not mean that I'm against any other community. I would also welcome if you have a capable Manipuri leader. I would respect if there's a very capable Bishnupriya leader or a Mizo leader or a Chakma leader, so or a Bengali leader. So I want someone capable from the Tiprasa community to head, so that we can articulate our pain, our problems, and also solve our children's future along with all the other population in Tripura in a secular manner, in a fair manner, without taking any sides. The unfortunate part is that there is a section of people in Tripura who believe that they can control the lives of the indigenous people. 2026 में उन्होंने स्टार्ट किया, हम ख़त्म करेंगे. Thank you. Sen